Hello, hello. Bocsánat a 10 perces késésért. Na, kezdjük azzal, hogy mi lesz ma. Ugye tegnap végére értünk a Otherworldnek, és az adott egy akkora lökést, hogy mindenféleképpen most RPG-zni szeretnék. És aki esetleg emlékszik rá, szeptember, mindegy, egy olyan hónapja, 2 hónapja megnéztük a Greedfall. Kicsit a hangját lejjebb veszem. Ami kurvára tetszett, és nem is tudom, hogy miért maradt abba a történet. És éppenséggel tudnánk onnan folytatni, ahol abba hagytunk, csak én elég hülye vagyok és semmire sem emlékszem, plusz tudom, hogy nem voltam teljesen elégedett a megoldásokkal a karakterrel, úgyhogy szerintem adja magát, ha nyomunk egy new game-et, és csinálunk egy teljes végigjátszást. Úgyhogy hadd szóljon. A fokozat az bőven jó lesz a normális. Nem akarok én vért hugyozni. Nem mondom, hogy azok az idők elmúltak, de... Could you stand a little taller? De hát Istenem. Like this? Yes, yes. The chin a tiny bit lower. Gaze a little more to the right. There. Now, hold the pose. És itt is úgy kellett volna megcsinálniuk, hogy mielőtt gendert váltasz, az manapság úgyis divatos. Azelőtt nem mutatja meg a karaktert. Nem tudom, ez legyen? Szerintem inkább ez legyen. Vagy ez. Talán ez. Nyilván a haját azt... nem. Inkább ez. Ha jól emlékszem, ebbe se volt rendes cof sajnos, csak ilyen gagyi. Úgyhogy szerintem maradunk ennél. Ó, lehetne hófehér nyuszikát is csinálni. Ezt nyilván nem fogunk. Szerintem valami. Valami ilyesmi. Na és akkor még egy szemszín. Szerintem az így egész. Egész rendben van. Oké. A varázsló az bejött,
Egyébként múltkor, bár tök lehet, hogy ki kéne próbálni a Warrior-t kartozni meg minden, de lófaszt. Maradunk a varázsolónál. Na, life, balance, accuracy, hát egy willpower, magic pont, az mindig jó, ha van. Inkább többször tudjam, mert elkezdtem valami 10% nyomott damage. Igen. Nincs is több pont, csak egy, ugye? Talent. No. Tudom, mit átkoztam magam, hogy nem raktam a lockpickre, és az Otherworld-ben is kurva jó volt, hogy ki tudtunk írni gyakorlatilag mindent. Intuíciósan lenne szar. Hát én kirakom a lockpicket, kinyitjuk. Just a few more minutes. You have such an incredibly singular face. That's a compliment, my lady, out of my mouth. Your particularity gives you character. You're still here? We have nearly finished. Have you any more need of me, Master? You haven't forgotten that we're setting sail today, have you? Of course not. Your cousin is nowhere to be found. I've searched the palace from cellars to attics. Your uncle is beside himself. He was of a mind to paint the town last night. Don't worry, I shall track him down. Make care to your own preparations without wrinkling another frown. We'll meet you on the boat. It's about time your cousin took account of the responsibilities awaiting him. He should go and inform the ambassadors of Teleme and the Bridge Alliance of his departure. Have no fear, Master. I will go and see them in his name. I beg your pardon, but urgent matters call me away. Might we finish all this later? Impossible, my lady. You are leaving with the tide, if what I've been told is correct. I am sorry, sir, truly. I must be going. My lady, please, I beg you. Her Highness has personally requested I finish. Thank you, cousin, for getting me out of that. Megúsztuk. Jó van. Kis hangot még azért adok rá, mert lehet egy kicsit túlzottan le. Nevettük. Na, és hát ugye valami olyasmi a sztori, hogy elhajózzunk egy szigetre, ha minden jól megy, de az öcsike átmulatta az éjszakát, és eltűnt egy kicsit. Túltolták az ünneplést valószínűleg. Hey! Green blood! Kurt! And so the day has finally come. Hello, hello, My Ben. royal fledglings are leaving. Megvan az első kuncsa. Accompanied by their most loyal and tenacious master of arms. As loyal as your gold. Enough with the cold mercenary. I know you like us. Still hiding your men in the unsuspecting shadows of the greats of this world, I see. Hey, our blades are the only Rákaptam az RPG-kre az Otherworld I'm miatt. not in need of your protection. Úgyhogy most végigtolunk mindent, ami Is that so? kimaradt. Fight with honor! Na, azt mondja, hogy volt ez? Tactical pause. Jó. Ez a sima attack. Aha, ez a parry.
Megy ez. Mi volt meg? És megjött Szirup is. Aki gonosz és nem írogat vissza nekem. Nyomunk egy taktikál posztot, lehet potionokat inni, jó van. Nem biztos, hogy értem, hogy mit akar. Ja, hogy rakjuk be valami hotkeyre, aha. Jó. A Battle.net-en. You defend yourself well, Greenblood. One might think you had a proper master of arms. The best. You already training for your new post of legate? Don't tire yourself. Flattery'll get you nowhere. But for the fight, you have remembered your basics. Your performance just got you out of a final lesson. Unless you want to go through the paces again before we depart. Szerintem rám fog férni egy Combat Basics, bár ugyan már én meg a tutorial. No, thanks all the same. I have quite a few tasks to check off my list before we depart. And here you are already assuming your political functions. And in a hurry, always too busy. Very well. If you ever want to go over your basics later, visit one of our barracks on the Isle. You'll always find a training partner to give you a friendly fight. I'll remember that. Thanks. Are your bags packed for the great departure? Yes, you know I get by with very little. You're not angry that I'm coming with you, I hope. I have to admit, I thought my days as a child, complete with bodyguard, were behind me. I do like being wanted. It would seem that the prince didn't feel you were apt to take care of yourselves alone. And so it goes. By the way, where is our future governor? Akkor csak megtaláltad, hogy mit írtam, jó van. I have no idea. He had plans to celebrate his departure last night, and we haven't seen him since. You know Constantine. I should have gone with him, but my heart wasn't in the mood for a celebration. The thought of bidding my mother farewell. It is never easy to say goodbye. But you should be going to see her now. She must be waiting for you. I'll meet you in front of the palace. Then we'll go and find Constantine together. Very well. I'll meet you as soon as I've said my goodbyes. Na jó. Akkor... Kicsit meg ismerkedem az irányítással, mert nem tegnap volt. Igen, ott vannak a questek. Nem, ez nem a quest. Ez a codex, ez a térkép. És ez a codex. Elbúcsúzunk anyutól az utazás előtt, ez fontos. Most sose hagyjátok ki. What is this? Have you not been taught to knock? I've asked 1,000 times. Oh, it's you, my dear child. Mother, I'm sorry. I'm having trouble getting used to your condition. Come now, let's speak of more pleasant things. I'm so very happy to hear your voice. You remind me so much of your father. I do miss him so. Today is the big day, isn't it? Ready to set sail for that island everyone's talking about. Yes, but the idea of leaving you behind, alone and ill. Dying, my child.
Alas, there is nothing you can do by staying that would ease my suffering. One thing brings me cheer. They say the island is full of miracles, and we might find a cure. Even if I were to find it, I would never be able to return in time to... I know. But it brings me comfort to know my daughter has left on a mission to heal her people. Come now. It is time for you to take leave. Here, take this with you. What is it? A family heirloom. Something that... Take it and keep it with you. May it bring you good luck. All my blessings go with you, my child. Now, be off. Hát jó szarbőrbe van a mama. Meg kell hagyni. Az a kalap, az beszaráljuk azzal. Na haladjunk. Kurt. It's done. Sorry, Greenblood. Look, Ja. we can see the masts of the ship that'll be taking us. This is one sacred adventure we're embarking on. I hope this island will keep its promises. In order to know that, we'll need to find Constantine first. Ismered egyébként Szirup, vagy csak Maybe he is fordítasz? already at the port. He was so eager to leave. This will be quite the chore to finish before our departure. The commander wants to recover some merchandise from our supplier, but the transporter doesn't want to deliver. I did all I could to persuade. Nothing came of it. All the parliamenting fatigues me. But this is your domain. I wouldn't say no to a little help. Of course. Where is the supplier located? In the Not lower Korea. boroughs, near the port. Right then. We'll put it on our list of visits. Mégiscsak jobb együtt felfedezni valamit, mint külön-külön. Jó tudtam úgy. Én már Where próbáltam, would you csak like to begin? I've been asked to pay Nem visits to toltam the túl ambassadors of sokáig. Thélème and the Bridge Alliance before our departure. Their dwellings are not far from here. We could go there first. Very well. Do you think Constantine will be waiting for us next to the ship? I don't know, but it is certainly worthy of inspection. No, azt mondja, hogy... Keressük meg az ambasszádort, és... Jelezzük neki, hogy lelépünk balra. Oké, de hol van? Arra? Nem tudom, nem túl bizalomgerjesztő a környék. Az mágia akar lenni? Itt égetik a hullákat? Az igen barátságos, jó? Your Excellency. Lady de Sade, I have been told that you were named legate. Congratulations. Those are great responsibilities for someone as young as yourself. But you will bring honor upon your family and the congregation. Of that I'm certain. I thank you, Excellency. I've come here to inform you of our departure for Tir Freddy. My cousin Constantine is taking office as governor of New Serene, and I'm accompanying him. I had no idea you would be leaving so quickly. What a shame.
I had thought... well, then, that is a pity. Have a pleasant voyage. A brilliant future awaits you. They say that it is a marvelous island. Please convey to your cousin my congratulations and sincere wishes for success. You seem slightly hesitant. Please, tell me what troubles you. A rather unscrupulous individual has been sowing trouble in Serene. A charlatan passing himself off as an alchemist. Do people actually give credence to these lies? Alas, yes. They snatch up his celebrated panacea. Remedies worse than the ill, believe me. As you can well imagine, alchemists are our pride. This vulgar trickster casts dirt upon their reputation and our own at the same time. In any city of the Bridge Alliance, we would have arrested him. But here, we respect your laws. I shall see what I can do, but make no promises. My departure is imminent. I thank you, Excellency. And I am pleased to see you have taken so well to your new functions of diplomacy. The man operates in the city Mehetünk center. sarlatára vadászni, He is said to jó? be clever and mean. Be careful. Még így az utazás előtt. I need to be going. Goodbye, Excellency. Goodbye, Lady de Sade. Na, hol tárolják a helyek a sarlatánokat? Valami jó kis sikátorba lesz. Térkép mutatja vajon? Are your boots worn through? Is your hat out of style? Does your vest belong to last year's fashion? Ellenkező irány. This discovery will give you Ez lesz az. Citizens, I present to you Panacea, the absolute cure of everything. Toothache, stomach ailment, and even an open wound. This potion heals all of that. And more still, this little phial is the product of years of research and intensive labor. I hear you asking if this remedy can heal one from the Maladyce. Alas, not yet. But your question is legitimate. I am so close to finding the cure. But the Maladyce isn't the only ailment causing you to suffer. Not true? Azért örülök neki, hogy még Miss benézzel. out on this chance and give yourself a healthy Neked is and kéne venned ilyen energized potion-t. life. Rejoice! A Minden phial meggyógyít, only costs kivéve a a few járványt. coins, and well worth it to make your life shiny and new again. Does it really heal everything, your potion? Everything. Absolutely everything. Except the Maladyce, of course. That being said, it is known that those in top health resist the Maladyce best of all. Then don't throw away this chance. Think of all the pains that this potion could help you avoid. You are right. It's a deal. I'm gonna take two. There's a man that knows a Na, mi good deal bajod when he van? sees Nehogy one. nekem itt lebetegedj. Bár mondjuk, ha lebetegszel, több időd van streamet nézni, de... There he is. He's our man, no doubt. The De azért ne speech is well betegedjél, nem? polished. I Annyira even feel nem like buying fontos. some. And if we had a word with him, I wonder if he'll serve us the Na same. beszéljünk a fickóval. Ah, you're finally tempted. In all honesty, I haven't made up my mind yet. I want to be certain that I'm not dealing with a charlatan. In this day and age, I can't blame you. What might I do to convince you?
betonozni. Hát nem irigyelnek. Kérünk tőle egy kis demonstráció. Of course. I take a little sip every morning. But as I'm in perfect health, you won't be able to verify the improvement in my condition. But if it helps you make up your mind, give me just a moment. There now. As you see, I am still in excellent condition. Come on now. I saw you take that vial out of your pocket. Nothing proves that it's the same potion that you sell to your clients. As a man of science, I consider skepticism a remarkable quality. But in your case, it is not skepticism, but blindness. We need to steal one of these potions and force him to drink it. Brilliant idea, Kurt. Let's take a look at his cart. Fogjuk egy potion, töltsük le a torkán, és ha nem hal bele, akkor nem sarlatán. Ez mondjuk megoldás. No. Viszont, hogy a retekbe szerzünk belőle egyet. Be lehet hátulról sunnyogni valami? Van ebben a pakodás egyáltalán így amúgy? Ó, van. Dűdüm. Ez mi? Hoppára buktünk? Ajaj. Na jó, gyere. Mikor lesz Halloween? Pénteken? Majdnem pénteken. Hát milyen egy Halloweeni stream? Milyen lenne az a Halloweeni stream, ami szerinted Halloweeni? Mi vegyek fel egy tökfejet? Vagy hogy? Rakjam körbe magam gyertyákkal és tökökkel? Hogy játszunk valami horror játékkal? Hát tudod, nem vagyok túl jóba a horror játékokkal, nem tudom, rémlik el. Hát nem tudom. Meggondolom. Majd megpróbálok keresni esetleg valami olyan játékot, ami horror játék is, meg én se kapok tőle ideggörcsöt. Epic Store-on az is? A Soma az egy jó game amúgy. Az még nem is olyan kemény horror, csak az a baj, hogy ismerem a sztoriát. Meg azt nem nagyon lehet egy nap alatt végigvinni mondjuk. Have you finally made up your mind? Az biztos nem. I happen to have a vial of your medicine. Would you be willing to drink it in front of us? To prove that there is no risk? This bullying is trying my patience. I'm beginning to suspect that you might be working for a rival. You refuse to taste it? You might have put something in it to cause me harm or further disgrace. No, look. The vial is still sealed. It comes straight from your stock. And you dare challenge me when you have just admitted. Nagyon nem akarja meginni a paraszt, van benne valami. Come now.
You can see for yourself that I am gladly returning your vial, so that you might drink it in front of witnesses. This might help to Hát dissipate az my Alien doubts, Isolationben as benne well as vagyok. those of these brave folk. Azt szeretem. You don't have the right! Damnation. He got away. He can't have gone far. Find him, before his head ends up on a spike. Think back to the note that we found. Na kapjuk el. We need to take a look at the tavern. He won't leave the city without his belongings. Ha nem lenne semmi baj a portékával, megitta volna. De persze nem itta meg. Good day, Tavern Keeper. Good day to you. What is your pleasure? I need to be off. Farewell. Goodbye. Hát akkor menjünk volna az emeletre, biztos ott van a szobály, gondolom. Vagy a pincébe, vagy mit tudom én, valahol. Azt csak így föl lehet venni? Nem is hőbörögnek érte? Ez jó. Hol vannak itt a szobák, bazd meg? Á, erre. Az rohadt jól hangzik. Storage room key. És van lockpickem, la. Oké, most a stázis beszállt. Na jó, de honnan tudjam, melyik szobában van a öreg sarlatán? Lehet, hogy egyikbe sem. Á, megvan. You again? What are you doing in my room? I'm not the only one that's found you. Have you seen the mob that's gathering in the street? I'm neither deaf nor blind. By the spheres. Why didn't I leave the city while there was still time? The Alliance ambassador is quite unsettled by your commerce, and he's the one who sent me. Sahin. Him again. Ruining my career wasn't enough for him. He's the very reason I had to leave the Alliance. And here I am, playing the part of the potion maker. Me, who was once a respected member of the Academy of Al-Sad. Are you not ashamed to have poisoned those poor souls? These potions are not harmful. That is to say that they don't contain any harmful ingredients. But you could just as easily produce real healing potions. So why don't you? You don't understand. I fled, but I haven't put a stop to my own research. This potion is an attempt to create in those who drink it a resistance to the Malachor. So you manipulate people to use as experimental fodder? That is completely unethical. I don't have a choice, but it does not harm them, I assure you. If this potion were inoffensive, then why wouldn't you drink it when I offered it to you? I ran tests on myself for such a long time that I ended up becoming intolerant to it. A small sip of this mixture provokes in me now a violent reaction. I mean, the mob would have been furious in any case, but a normal dose, I assure you, is without risk. Na, hát akkor most már te is csinálhatsz ötféle különféle módot. De mire mész azzal? Semmire. Why does Sahin bear you such hatred? I was unfortunate enough to oppose certain great minds of the Academy, to criticize their methodology. I saw them inflicting torture on sick prisoners.
making them drink the most vile poisons. To find a remedy to the Malachor, they won't hesitate to kill. I could not keep my silence. It is for an act of courage that you fell from grace and earned Sahin's hatred. Dr. Sahin warned me that you were an imposter. That doesn't surprise me coming from him. I was a master alchemist. I understand if you don't believe me after all that, but I have a number of documents to prove it. I would still be one if Sahin hadn't set off a chain of machinations to disgrace me. Your methods don't seem so different than those of your colleagues. I don't torture people. And this potion only has side effects in high doses. Perhaps, but you are hurting innocents. I cannot let your commerce continue. So, what are you going to do with me, my lady? Most egy jó kérdés, hogy mit csináljunk vele, aki esetleg figyel a game-re is. Nem csak Nandinak az emote slotjaira. Ugyebár ez valami régi ellensége a fickónak, az itteni nagykövetnek. És igazándiból a járványnak az ellenszerét keresi. Kicsit vitatható módon. Hát mondjuk úgy a lakosságon kísérletezik, de állítólag nem ártott neki. Meg blablabla. Bla bla. És ott a kérdés az az, segítünk-e neki megszökni a városból, vagy letartóztatjuk és átadjuk a fickónak, ugye? Úgyhogy szerintem kemények leszünk és a diplomácia érdekében feláldozzuk a fickót. Hiszen igazándiból miért segítenénk neki megszökni? I'm sorry, but I don't trust you. I'm going to deliver you to Dr. Sahin. My lady, I beg you to spare me. I've heard enough. You are under arrest. How unjust. Your Excellency. Lady de Sade. I tracked down your man near the Coin Guard barracks. Finally. Did you capture him? Let's just say that I put an end to his activities. His reputation in Serene is forever tarnished. Matters turned out a little more complicated than anticipated. He is hiding in a room in the Coin Guard tavern. Why didn't you have him arrested? Angry citizens have gathered round the building. They have sworn to avenge themselves after discovering his fraud. I decided it better to avoid the mob. But if you wish to capture him alive, I advise you to hurry. Governor Buren will be happy to learn that a legate with great assiduity will soon be joining the island of Tir-Fredi. Thank you for your help, Excellency, and allow me to offer you this modest present for your voyage. I need to be going. Goodbye, Excellency. Goodbye, Lady de Sade. Toppára ez 2 easy. Már megértem. Azt mondja, hogy 1 pontot el tudunk osztani valami roppant fontos dologra. Ez 2 pont lenne, hogy csapdákat tudunk csinálni, de nem akarunk csapdákat csinálni. Én szerintem kirakom ezt a stázist, mert az kurva jó volt. Kicsit drága. Ahogy az alapból ki van rakva. Meg a gyűrű is. Aha. Egy 20%-kal tovább tart. ...9 másodperc helyett az mondjuk lesz 10.
Majd nagy vasszizdasz, de majd a többi az jó lesz. Csökkenti az ármorjukat, olcsóbb lesz elkasztolni, bla bla bla. Oké. Megjegyeztem? Több pontot meg nem kaptunk. No, akkor... Még valakitől elköszönünk? Hát... Várja, van side quest. Ó, az buzis. Ez a testőrünknek a questje. Ám segítünk mindenkinek, rendes csávók vagyunk, illetve csajok. Madam, I'm sorry. I'm afraid that I won't make for good company. You need in our selection, whatever you need to be, the talk of all serene. Itt volt a... Ó, jó, fele megyünk, easy. Hopp. Hopp, hopp. Hát nem túl biztonságos a város, mit nem mondja. Na várjál, de hogy kell azt a stázist előhozni? Á! Jó. Nem kell ide potion, majd töltődik. Anyádat leüljed azt. Hű! Hű! Nem iszünk banditákra potion-t, nem magyarázzál. Bele akarsz szólni, hogy mit csinálok, basszus. Szóval, ja, hát a város az nem túl biztonságos, átmászol egy fakerítésen. Aztán kicsit rángatja az ideg. Ezt rögtön hárman a nyakadba ugranak. Mutogatja ezt a gyűrűt. Oh. Ja, csak az 100 blades kéne, ami meg nincs. Hát, na. Szóval, hello. Good day, my lady. Hú, ez is szép gyerek, jó van. You can start by explaining to me why you refuse to honor the orders agreed upon with the guard. There's been a misunderstanding, madam. Of course we're ready to honor the orders. In fact, I've already had a word with your master-at-arms. They're asking that we pay again, despite having already paid. It's just that the price has gone up since. I've nothing to do with it. This is inadmissible. If you agree on a sum, you need to honor that agreement. I'm sorry, madam. I'm just an agent, and I'm only obeying orders. Why don't we go and solicit other suppliers, Kurt? When we've already paid for the merchandise? If these thieves agree to reimburse the original payment, it's what we do immediately. And do know, in the future, we won't be shopping with them. Well, I should think not. Your master has apparently asked you to demand a second payment for this merchandise. That's right. He told me that their attendants seemed to be hiding something when he passed the order.
And so he must have thought the guard would end up paying in the end, whatever he asked for. I'll be damned. And I'm the one they've sent to settle the affair. Sorry, Captain, it's nothing personal. I'm only following orders. Following orders? Yeah, we hear you. Makes one wonder which one of the two of us is a coin guard. This whole story sounds suspicious and stinks of a scandal. You were demanding a second payment, but refused to reimburse the one that was already made. I'm not the one demanding nor refusing. It's my master. This stubborn fool is pushing me to madness. You understand now why I'm asking for your help? Próbáljuk meg 50%, az nem tűnik annyira lehetetlennek. I don't think you understand who you were dealing with. Perhaps I failed to present myself properly. Lady de Sardet, niece of the Prince d'Orsay and legate of the Congregation of Merchants. During our conversation, you explained to me that your master forced you to commit a crime. That's regrettable, especially as you will be considered his accomplice in extortion and theft. You know as well as I that the Congregation does not tolerate such illegal activities. But I'm only obeying orders. That's a shame. Well, as orders are the only language you seem to understand, I order you to return the guard the merchandise without delay, unless you'd rather your master is hung and that you finish your days in prison. Ez az As bemen you neki. request, my lady. I shall go immediately and ask that these crates be delivered to the attendant. Now that's a wise decision. Thank you. I was beginning to think this would never end. You're certainly honoring your new title. Bravo! The quartermaster must be expecting us. Na, van, meséljük el, hogy kurva jók voltunk és megszereztük a csomagot. Gondolom az is jó messze lesz. Semmi gond, visszakimászunk a falon. Mert hát egy igazi nemes így közlekedik a városban, hogy deszkafalokon mászik el. Ez az? Szerintem ez az. Kukucs, kipikop. Ott van. Lady de Sardet, I presume. It is an honor to make your acquaintance. Captain, you set sail soon. Have you seen to our little business? Yes, we were finally able to recover your merchandise. Excellent news. I'm afraid, though, that your mission isn't completely finished, Kurt. Blast me, I'm a captain, not an errand boy. The commander was quite explicit. Very well. What do I need to do? The merchandise that you obtained needs to be sent to Tier 4D as soon as possible. But the Port Authority formalities for shipping take an eternity to wade through. And we've already lost quite a bit of time with this dishonest merchant. Are you blatantly asking us to smuggle this merchandise and contraband? I would never ask you to do such a thing, Your Excellency. Ah, but you don't mind asking that of Kurt? Well, now, if he finds an alternative solution that is less illegal, that would be fine. The method matters not. But this cargo must reach the Isle on the next ship. Marvelous. Well then, I await your return with utmost impatience. I'm certain you shall do what's required. Szóval ki kell csempésznünk a csomagot. Yeah! Na de hát úgyis hajóval megyünk, azzal nem lehet elvinni így amúgy. Hol vannak a questek? Szerintem csináljuk a questeket, elbúcsúzunk még a többiektől. És majd ott megkérdezzük a kapitányt, akinek a hajójával megyünk, hogy akar egy csomaggal többet elvinni. És hát úgyis
kihajózunk, meg ilyesmi. Most ha nem, akkor még visszatérünk rá, biztos van arra is valami. Ezeknek itt mi baja van? I wish you a good day, Your Excellency. Jó, ezek nagyon imádkoznak. Hello, ez itt a Szent Inkvizíció? Good day, Excellency. Lady de Sardet, to what do I owe the pleasure? I have come to inform you that my cousin Constantine and I are departing for Tir Freddy on the hour. Yes. I did indeed hear talk that you had both received callings of greater stature. Allow me to congratulate you. Were you not named legate of the congregation? You are correct, Excellency. I thank you. It is a station of great honor that I am sure you will fill with brio and panache. The Mother Cardinal Cornelia will be enchanted to work with you, and your cousin in the future. I only regret that your departure is so sudden. Really? To be entirely honest with you, I was hoping to solicit your help in a rather delicate matter. Tell me more about it, and perhaps I can take care of your problem before my departure. Very well. A small group of dangerous heretics has found refuge in Serene. We know that your uncle tolerates the presence of all pagans within the city walls. But these particular non-believers threaten the fragile harmony of this place. We would consider it a tremendous favor if you would arrest them and deliver them to our guard. Heresy is not a crime in Serene. You do know that, but I'm sure that my uncle would hear your arguments. Why call on my intervention? The prince would indeed give us his blessing, but it would take time. Far too much time. For according to our sources, these fugitives have already made contact with a smuggler to take them who knows where. I see. You were hoping that I'll be able to do something before they make it to an enemy city. If your heretics are planning on boarding a ship, then they must be in the dockyards. I'll look into this and see what I can do. I must be going. Farewell, Excellency. Vadászunk migránsokra a dokkoknál, jó van. Az se lesz egy egyértelmű történet. Na, azt mondja, hogy... Heretic Hunt. Tütüt. Na bazd meg. Ó, egy láda. Ó, egy kis coin. Hát itt vagy nagyon sokat ér a gold, vagy nem tudom, de ilyen 4 aranyakat ad. Vagy szar se... Na, vagy nagyon szar a loot, vagy nagyon jó a goldnak a vásárlóértéke. Még nincs túl inflálva. Lehet, hogy 4 aranyért veszel egy hajót, ki tudja. But I still don't see Constantine at your side. I hope he hasn't been the victim of any foul play. Don't worry. We'll find him in time for departure. I certainly hope so. Would you be in need of my help in any way?
What will be your official title on Tifredi? Or are you just here to keep an eye on us? Come now, don't be ridiculous. I'm coming in the capacity of official advisor, nothing more. But His Highness has also asked me to report to him on certain strategic observations. I am therefore required to take note of all events, chart the island and its resources, but also obtain as much knowledge as possible concerning the more dangerous creatures of the island. Your help will be extremely valuable to me. I've no longer the legs of an adventurer. It's always a privilege to help, Master. Hát jó. I need to be leaving. I have quite a few things to do. Ő lesz a hivatalos tanácsadó, aki mellesleg jelenti minden lépésünket. Ez szuper. Lively there, lads and lasses! I promised the merchants and their prince we'd be off before the tide. You, man, carry that properly. That porcelain is worth more than your life. There are some children we'd be best to refuse. Captain Vasco. And you are? I'm de Sade, the prince's niece. All is in order. We will soon be embarking on your boat. It's a ship, not a boat. Apologies. Jó, ebből sikerült megnyerni a kapitányt. Az a csávnak tény. He didn't come home this morning. I need to find him before departure. I hope nothing's happened to him or he hasn't changed his mind. The tide does not wait. Perhaps he simply celebrated his imminent departure with a little too much enthusiasm. Is everything ready? We're short a crew member. The cabin boy is missing. But have no fear, we will leave without him if he does not present himself before the tide. Is he an important member of the crew? We don't need him for sailing or navigation. He's only a cabin boy. He must have simply had a bit too much to drink in celebrating his departure. Like another I know. I doubt that. Jonas was never one to fancy drink. And it's been 2 days since last he was seen. No, I fear something bad has happened to him. Might I ask you, if you hear anything, could you report it to me? I would like to set sail with a clear mind. Megkeresek a kabinfiút. When did you see your cabin boy? És utána megkérdezzük, hogy nem akar árut csempészni. Valami. It wasn't out of the ordinary until this morning. My men have free shore leave when we're at dock. But the day of departure, every able-bodied sailor must be present on the ship. Does the boy know anyone in Serene? Other than fellow Nords, you mean? I don't think so, but it's difficult to be sure. Miss Jonas, does he have any close friends amongst the crew? In tradition, we are all members of the same family. But yes, there would be Flavio and Lauro. Might I have a word with them? As you wish. You'll find them over there, in port. Na, aztán esetleg még hátra látta. Have you seen anyone wandering about? Suspicious looking. Maybe clandestine passengers. Take a look around. There are far too many comings and goings to spot possible stowaways. As long as they don't try and get on my ship, I pay no attention to them. That said, we did catch ourselves a smuggler just a while ago. A smuggler? Maybe he could be of some use. Where could I find him? In the port jails, not far from the warehouses. May I ask you, why the sudden interest in smugglers and the odd stowaway? A couple of heretics are planning on leaving Serene. The ambassador of Thélème has entrusted me with the job of capturing them. Happy to see that you trust me enough to seek my counsel in the affair. Just so happens that I heard someone talking about the couple. The Cardinal's men are far from discreet. They were making quite some ruckus, asking to search our warehouses. We of course refused entry. Only the Nords have access. I'm sorry, Your Excellency, but I'm certain your potential stowaways aren't far. But we won't allow you to make a search to grab them. Not officially, at least. What do you mean? That discretion and malice are often more useful than titles and words.
You haven't heard anything about my cousin by chance, have you? To be honest, we were hoping to find him here. Did you say he was intending on celebrating his departure? My men spoke of a rather animated party that went down at the Coin Tavern, but I haven't heard anything else. That isn't the safest place in the city. I hope nothing has happened to him. Let's go and find him. Thank you, Captain. Happy to be of some help. Na mivel kezdjük? Be back soon, Captain. We need to have a word with that people smuggler the sailor mentioned. Elég He's sok a infót captain, megtudtunk. like yourself. And in order to interrogate the smuggler, we'll need to find a way into his jail. Keresünk meg először a tesót. Valami kocsmába partizott, ha jól értettem. Úgyhogy kezdjük a kocsmába. Már rossz az irány. Igen. Hello, kocsma. Hopp, mi? Jó, hát többféleképpen lehet, ezt tudjuk. Tavern keeper. I see you're back. Can I pour you something this time? Hogy a fenében? I'm looking for my cousin. His name is Constantine. I believe he was intent on celebrating his departure last night. There was indeed a party here last night, but it ended badly. Whatever do you mean? A brawl broke out. My tavern was shattered, and no one's paid for the damages. I'm sorry. Amongst the rebel rousers, did there happen to be a young man? 20 years of age? Hair down to his neck, light brown? Blue eyes? Quite the talker? I don't believe it. Of course he was there. He's the man that started the fight. I hope you've come to reimburse me. Don't count on me to help you if that's not the case. What kind of damage are we talking about exactly? A good half of my furniture was broken into Szétverték a bútor. I piled up the lot over there. Let me take a look. Perhaps it can be repaired. If you Ja, can fix persze, it, mindjárt kiderül, hogy asztalos I'll be is vagyok. obliged. If not, you'll need to pay. Jó, mennyibe kerül egy szaros szék? 25-be? Ott bassza meg. Here you are, to cover your expenses. Excellent. Honest books makes for honest friendships. Your cousin is either a very bad joker or a right good fool. He went and insulted a band of ruffians from the lower boroughs. Dangerous fellows. They've a storehouse they operate out of a few streets from here. What kind of business do they run? Several, actually, and they're all illegal and profitable. But you didn't hear that from me. In any case, if you were set on recovering your cousin, I would hurry if I were you. They're not the tender sorts. Thank you for the information. Oh, if you are. Get him out of whatever mess he's got himself into. Seemed like a courageous fellow. Who could down his pint? Anything else? Ennyi most pont jó lesz. I need to be off. Farewell. Goodbye. Szóval tegnapi partin rossz arcú emberekbe kötött bele. Ki nem kellett volna, bűnözőkbe. Akik magukkal vitték. Na jó. Adunk a szájukra. Bizalomgerjesztő környék ez is. Az énekel az ablakba? Aha, az. Jó. If you
any idea who I am? Don't get up, imbeciles! I have a ship to catch! That vulture of a tavern master was right. It is Constantine's voice. It's coming from the floor above. Sounds as if he's locked up. And I have a feeling they're expecting company. Be careful. The slightest itchy word to these brutes will have them drawing blades to scratch it. Negotiation may be the solution. As you say, this breed of brutes won't spit on ransom money. What a waste. I'd rather sneak around them than give half a coin to these seedy fellows. Hát pénzt biztos nem adunk nekik, ezt most mondom. Mentünk egy jót. Vagy be lehet menni. Tud ez ugrani? Nem tud ugrani, mi? Hogy tud? Tud a faszt. Szavazd, Donzolika. Jól vagyok. Meséljek valami jót. Kimenekítjük a banditák karmából a tesót, aki tegnap nagyon beünnepelt a kocsmába, és rákötött olyanokra, akikre nem feltétlen kellett volna. Itt be lehet csúnyogni hátul? Hát próba csereszni. Tegnap végigvittük a Otherworld-öt. Destroy Average Science. Hát az nincs. It's not possible just now. De hál' Istennek van ajtó is. It's blocked. It's blocked. Ezt az meg blokked. Akkor hátulról nem jutunk be. Hát... nézd, Donzolika, legalább túl vagy a szarviharon. Innen már minden nagyon jó lesz. Hát vagy nem, de... hogy az Istenbe menjünk be ebbe az izébe. Van ennek valami másik bejárata is? Enemy detection. Há, honnan tudod, hogy nem fejeződött be? Há, ugyan már. Elkapjuk Bélát. Hoho! Leszúrtuk a gecibe! Várjál, most bunyó van, meg dolgok. Megkapja a stázis. Ezért nem kell varázslókkal kötözködni, mert szar lesz a végeredmény. Pancserköcsök. Azt hitte, hogy ő a kemény bandita, de le lett varázsolva a geciben. Old Rusty Rapid. Easy. Na, szóval hidd el, Donzolika, hogy én szerencsét hozok. Amíg nézed a Mana streamet, semmi rossz dolog nem történhet. Ezt garantálni tudom. Nem tudom, itt van-e még szirup, de ő megmondhatja, hogy neki is szerencsét hozok. Na, akkor most föl kéne jutni az emeletre. Már hogy valahol ott tartják fogva öcsit. De akkor már szétnézzünk lent is. Összeszedjük a szajrét. Látod, Donzolika?
A malafej az meg aztán végképp szerencsét. Úristen, feliratkozott, nézd meg benne. Dől a lóvé, hull az aranyás sejű a fára, meg minden. Ennyi. Hát most már biztos, hogy szerencséid lesz. Te mindent megtettél azért, hogy szerencsés legyél, úgyhogy... A többi már csak az én dolgom. Majd mindjárt le is teszteljük, hogy mennyire vagyok szerencsés. Konkrétan tegnap megadta magát egyik elosztó, és nem tudom, hogy miért. Most vagy volt benne ilyen... Kinyitottuk a hátsó ajtót, ha menekülni kéne. Vagy volt benne ilyen túlfeszvédelem, és azért adta meg magát, hogy megmentsen minket, vagy csak simán tönkrement. Hát lassan fogok csinálni egy teát, ez biztos, és egyedül a tea volt beledugva abba elosztóba. És ha a következő fog történni, bedugom a teafőzőt, majd megszakad a malastream, akkor csinált egy zárlatot a lakásba, és nincs áram. Ez azt fogja jelenteni. Ha nem megy el a malastream, miközben teát megyek főzni, akkor csak az elosztó ment tönkre. Ez egy ilyen kurva jó teszt lesz. Teszt lesz. Konkrétan. Amire mindjárt sort kerítünk, csak most már az öcsikét kiszabadítjuk. A Surge-et nem toltam végig, a Surge 1-et azt végig toltam, a Surge 2-t viszont nem, mert több bajom is volt azzal a játékkal. Az a nyomorult pálya elrendezés annyira zavart, hogy kurvára. Aztán nagy nehezen sikerült találni egy boss-t végre. És akkor gondoltam, hogy majd csinálunk egy streamet a boss try-ból, meg le is győzzük, és akkor valahogy erőt veszek magamon, és haladunk tovább. Csak hogy ott valami grafikai glitch került elő, vagy én nem tudom, villódzott minden, mint a szájharmonika. Nem, mint hogyha a szájharmonika tudna villódzani, de egy villódzó szájharmonika. Egy gamer villódzó szájharmonika. Szóval borzalmas nézett ki. Esetleg nézd meg az utolsó Surge 2-nek az utolsó mondjuk 5 percét, vagy hát ja, az utolsó 5 percét, és akkor látni fogod, hogy miről beszélek, és úgy nem voltam hajlandó tovább tolni, hogy villódzik az a boss file. Az Otherworldről pedig, hogyha szereted az RPG-ket, akkor nem maradjál le, mert kurva jó. Gecire rohadtul kurva jó. Hát kicsit rövid volt, mert ennyi idő sikerült végigvinni, de jó volt. Na, szóval, lockpick. Well, this has been monumentous, gentlemen, but I have more important things to attend to. An island to govern, treaties to sign, riches to expedite, and a demanding father to impress. Constantine, it's me! My fair cousin! Oh, my lucky star! Always there to pull me out of my fight. I do what I can. We are departing Ennyire nem Your érek rá, father jó. wasn't pleased by your absence this morning. Have you ever seen him happy about anything when it comes to me? You know what he thinks of me. He cares about you. I know that. He appointed you governor, didn't he? He is ridding himself of a source of constant disappointment. Enough said. Today we set sail for adventure.
Á, de akkor őt is megkaptuk csapattársnak, és akkor be kell öltöztetni. Do me a courtesy, fair cousin. Now that we stand boldly alongside the brave Kurt, Ó, most már 3 fős a parti. There's no one left to pay. Kell neki. The brave Kurt and your cousin have already settled the books. Really now? What a shame. I would have loved to have seen that. We've nothing left to do then than to board our ship. An adventure awaits us at the end of the street. Azt nem tudom, hogy a kísérőnek adunk olyat, hogy loot chance 25%, akkor az hatni fog rám is, vagy nem? Ezt inkább szerintem nekem kéne fölvenni. Neki jó lesz a nagyobb armoros szar is. Gondolom, egy kalap. Nyaklánc nincs, torzó, köztű. Fegyver, valami jobb fegyver. Hoppá, hoppá. Alchemista rapír 185 és tüzes. Easy. Jó, akkor most jövök én. Akkor fölveszek a plusz egy intuíciós kalapot. Mert az nagyon fontos. Honnan tudod, hogy nem fog? Csak nem ismered a játékot. Na, és igen, és akkor fölveszek a 25% loot chance-es kabátot. Már lehet, hogy inkább ezt kéne, hogy 12 armor, balance, elemental resist. És szarunk a loot chance-re. Mire jó az a 25% loot chance, ha már itt tartunk? Hogy mit tudom én? Hasonló játékokban a kísérő nem stackel. Hát mondjuk ez igaz. Általában nem szokott. Jó, mindegy. Egyelőre hagyjuk ezt a 25% loot chance-ot, megnézzük. Craftsmanship plusz egy kesztyű. Jó. Méne. Menő csizma, méne. Puskát, azt jó lenne, de nem értünk hozzá. Meg a milli weaponökhöz se igazán. És a gyűrű meg már föl van véve. Jó. Na! Gyorsan elmentünk, ha már így beöltöztettük a csapatot. Ha rájövök, hogy hol kell menteni. És akkor... Gyakorlatilag bármikor ki tudunk hajózni. De egyelőre nem hajózunk ki, mert még van egy csomó sidequestünk. Még hozzá... Kinyomozzuk, hogy hova tűnt a kabinboly. A kapitánynak is csinálunk valami bevágódó, benyaló questet. Jó, kinyomozzuk, hova tűnt a hülye gyerek a hajóról. És már úgyis 3 fős a kis csapat, ez elég jó. Olyan kackiás kalapom van, hogy a banditák öngyilkosok lesznek, ha meglátják. Na és ahhoz hova kéne menni? Jó fele megyek? Nem. Ja, de igen, mert körbe kell menni. Oké.
Na, és egyébként meg akarok inni egy jó forró teát, úgyhogy hogy elmentjük még egyszer, és leteszteljük, hogy záratos az a fos. Addig itt dobunk egy szévet. Na, elméletileg nem tart sem eddig 2 perc az egész. Ha elmenne a stream, akkor vissza fog jönni. Csak lemegyek a sötétbe fölnyomni a biztosító szekrénybe a biztosítékot, amit kiütötte a főző. Úgyhogy ez a terv. Meglátjuk, hogy fog sikerülni. Nyugodtan lehet ám szurkolni, meg ilyesmi. Na. Gyere. Megyek kint a konyhába, bedugom, azt lesz valami. Jó van áram. Úgyhogy 1 perc fölforralja a vizet, és akkor tudok inni egy jó teát. Ez jó lesz. Easybe. És akkor kell vennem egy nyomorult hosszabbítót, mert a régi megdöglött. Már mindjárt forr az a szar, kell neki még vagy 1 perc köbö. Addig hoztam még egy vizet. És
Köszönöm, hogy küldted az energiát kézrátétellel. Még megy a stream, van áram, minden faszra. Itt is vagyok. Ha nem öntöm magamra, akkor jó is lesz. Nandék megvannak? Hát... nem nagyon. Beszokott nézni. Beszokott nézni. De... megnézni már nem néz meg ma a streamet, inkább néz valami mást. Nem vagyok én már neki elég jó. Sajnos. Jaj. Na. Most leforrázom magam teavízzel. Vagy nem. De ma is benézett, leadta a rendelést Halloweenre. Aztán ment is tovább nézni valami rendes csávót, aki streamel. Hát ez van. Na, ezek a barátai gondolom a kabinos fiúnak. Good day. Someone told me that you were a friend of Jonas, the young cabin boy who has gone missing. That's right, yeah. Are you looking for him? Yes. Your captain asked me to go and find him. Happy to hear he's taken the disappearance seriously. What can I do for you? Hát tudsz valamit az eltűnésről csillagban, jó? Szerinted? When did you last see him? 2 days ago, in the evening. We went to have a drink in the tavern. Jonas, Lauro and myself. Did anything seem out of the ordinary? Valami családi anyajegy, vagy mágikus megjelölés, vagy valami Like he was ilyesmi. somewhere else. Why would that be? Give me your best guess. Why? I haven't the faintest idea. Legalábbis még a beceneve is az, hogy Green Blood, úgyhogy valami fasság. What does Jonas do in his free time, when you're on land? He just hangs around here or there. You know the cabin boys don't have half a sailor's wages. And when evening comes, we usually go down the tavern with good old Lauro. Did he ever have one too many? Never. Yeah. He sips his pint De like it was dizájnos, medicine. szerintem jól áll neki. One drink lasts him the whole night. Úgyis mindenkinek tetkója van. Does he know anyone in Serene? No one, far as I know. Do you think he could have made himself any enemies? I wouldn't think that for a moment. Jonas has a good heart and he steers clear of trouble and troublemakers. I don't know where to start with this. Do you have any idea? No. Lauro won't stop telling anyone who will lend him an ear that the boy was carried off by thugs. And you don't believe him? I like Lauro, don't get me wrong, he's like a brother. But to be honest, he drinks a little more than he should.
The itch Na, for a drink megint gets us mehetünk a all, kocsmába. but to him more than others, and when you drink too much, the imagination wanders. Here, yesterday, it was me who tied one over, and I thought I heard Jonas's voice by the canal. I called back to him, as you guess, but then nothing. Drink. It blurs the senses. I need to be going. Farewell. Megint a kocsmáros nyakára kell menni, azt hiszem. De ha már itt vagyunk, beszélünk a másik fickóval is. Meg lenyúljuk azt a ládát. Megam azt a ládát. Good day, sailor. I've been told that you know the missing cabin boy well. Is that right? You talking about Jonas? You bet your stars I know him. But like I've been crying to the 9 deaf winds, he didn't go missing, he was taken. Na, azt is elrabolták. Hát, jó. Ezt kirabolták. Why would anyone want to snatch a mere cabin boy? How would I know? Jonas is a gentle boy who keeps his head down. You think my story is nothing but mess too, don't you? It's just that I can't imagine a gang of thugs hoping to get a ransom for a cabin boy. Were you a witness to the event? Yes, I was. Even though I'd had a few tumblers in the belly, I hadn't yet lost my head. The other day, in the tavern, I saw him talking to a well-dressed man, surrounded by some other sly ruffians. And then when we left, him and I, Flavia left a little earlier, you understand. Well, those brutes were there, waiting for him. They just up and took him like that. Grabbed his arms and poof. Gone. Vanished. Why didn't you intervene? I tried to, believe me. But my legs betrayed me. Wavering they were. Olyan részeg volt, hogy nem tudott már menni se, Did you jó? report this to the captain? Unfortunately not. I know all too well what weight my words carry. Even Flavia treated me like a drunken fool. And the captain? No, not telling him that. I still have some pride left. You get me? Na jó. Irány a kocsma. Thank you, Lauro. I need to be going. Gondolom. Na de ha ide mutat a quest, akkor én hogy találom meg a kocsmát? Az a kapitány... De miért ide mutat a quest? Lehetettem még olyat kérdezni, amit ő tovább megy. Hello again. Well, now, did you find him? No, but I'm not giving up hope. What do you think about Captain Vasco? He's a just man who knows his knots. He's well appreciated by the crew. It's a pity that he hasn't much heart for laughs now and again. Always seems unhappy, our captain. Did Jonas seem troubled to you the night he disappeared? Maybe. For sure he wasn't his usual self. Do you know what was on his mind? No. No idea. Did anyone else see the kidnapping? There was still a small crowd in the tavern. But outside, I seem to recall that regular being there. We play cards with him from time to time. Kind of fellow who plays from morning to night time to be that skilled. But now and again he comes out. When nature calls, you know. I kind of remember his face being there. Ha ezt kellett, hogy tovább menjen a buli. Strange story this is. Something isn't right here. I can feel it. We need to lift the veil on this. Na, látod? Magamtól is a kocsmához jönnénk. Szerintem ez is egy teljesen jó game szirup.
Ez még itt elég az eleje, nyomozgatunk a városba. This furniture is in terrible condition. The fight must have been extremely violent. De ez is teljesen jó, mert itt is sokféleképpen lehet megoldani a szitukat. Beszélgetéssel, harccal, zsarolással, lopózással. Teljesen, abszolút jó. Most éppen a kapitánynak nyomozunk az eltűnt kabinos fiú után, akit elvileg innen raboltak el a kocsmából. I see you're back. Can I pour you something this time? I am looking for a Naut. A young cabin boy who has been missing roll call for 2 days now. A Naut, you say? That's not a lot to go on. There are quite a few that come to my tavern. According to one of his fellows, he would have been taken right here. A kidnapping? In my establishment? You surely jest. Or at least I hope you do. I would have noticed. That doesn't hold water. Someone told me about one of your faithful clients. A big gambler, it would seem. I see. Lehet, hogy csinált magának egy jó kis kártyaadósságot, vagy ilyesmi. Where might I find him at this time? Here? He would never give away his chair at his table. Anything else? És melyik a kedvenc játékon? I need to be off. Farewell. Goodbye. Na, kérdezősködjünk körbe. Például lett a részegállattal. Who are you? I don't recognize you. Am I in your debt? No, have no fear about that. It's for a different reason that I'm here. I'm looking for a Naut that disappeared 2 days ago, after visiting this establishment. A young cabin boy. 2 members of his crew accompanied him. Yes, that does ring a bell. I've played with the 3 of them. Tell me what happened that evening. A rich merchant came in, with a band of strong arms. The kind of men you can round up for a few coins, if you catch my drift. They exchanged words with the cabin boy. The kid was defensive, not sitting pretty. And then they finally left. And after that? It just so happens that I did go out for a breather. I needed some fresh air. And I think I might well have seen those same men grab him. But that was none of my business. I wouldn't have thought that they were kidnapping him if that's what it was. They weren't particularly rough with him. Érdekes. Tell me what Hoppá, happened. még egyszer rányomtunk. Gyorsan eltetszélni. What can you tell me about the boy? How was he that night? Ezek szerint tényleg valami gazdag kereskedő elraboltatta, de mi a fasznak? Ismerem a Bound by Flame-et. And he must have been right to be nervous, if he's disappeared. Tetszett, nekem is végig kéne vinni, nem vittem még végig. Who was the rich merchant, do you think? A jilted lover? Ahhoz elvileg van magyarítás is. You're in luck. It so happens that I know the man. It was Sir Fontaine, that merchant. Where can I find him? He has a house in the wealthy boroughs, just off the canal. A stone's throw from the Theleme embassy. Thank you. You've been immensely helpful. This man is completely owned by his love for the game. Do you think we can trust him? What would he gain from lying? I have no idea. But what would any wealthy merchant gain from holding a penniless child? Na, keressük meg azt a kereskedőt, aztán érdeklődjünk rá a bulira, hogy what the fuck. Tudom, hogy van magyarítása. Azért mondom, ismerem, csak sose vittem végig.
Might I help you, my lady? I would like to have a word with Sir Fontaine. He is absent, but the lady of the house could certainly receive you. Enter, please. Nincs itthon. Szomorú. Na hát akkor beszélünk az asszonnyal. Az majd úgyis letagad mindent. Oh, I know you. I've seen you at court. You are Lady de Sardet. And to what do I owe the honor of your visit, Excellency? I would like to have a word with your husband. He is not here, but perhaps I could be of help. It concerns a delicate matter. We are looking for a missing cabin boy. According to witnesses, he had an argument with your husband before being taken. I see. I am afraid that you have been misled. You seem to have come to the wrong conclusion. The cabin boy you speak of was not taken. He has simply returned home. Excuse me, but I'm not sure I understand. Don't you see, Your Excellency? We got our son back. Mi? Hogy ez az ő fiúk, a kabinos csávó. I am very surprised. Several witnesses confirmed that your son had a fight with your husband, and that his men escorted him from the tavern using force. If he had joined your husband willingly... Witnesses? In a tavern? And you choose to believe these drunkards over a respectable family? Lehet, hogy részegesek, de nem hiszem, hogy hazudna. And it is their testimonies that have led me to your doorstep. My son was probably shocked to have found us. My husband and the other men might have simply had to carry him. A gesture that your drunkards must have misunderstood. What was your son doing on a Naut ship? Why would they have taken him? It is what they do. Through pacts and contracts, they steal away young children from their mothers. What are you talking about? I would have thought that a legate would know these things. But it is true that you are young and inexperienced. It seems that you have been protected from the turpitudes of our own nation and their terrible allies. This horrible, constant ransoming that they put us through. But I will not say another word. You will have no trouble verifying the details now that you know what to look for. Where might I find your son now? I cannot say, Excellency. You must understand why. Until the Nauts have set sail, we live in fear they will take him back from us. This pact... It sounds like some fear-inducing story. The Nauts wouldn't be the first to recruit through dubious means. Mert elvileg ebben a világban úgy van, hogy ugye vannak a frakciók, és vannak a Nautsnak nevezetű frakció, akik ilyen hajós nép, vagy mi a picsa. És azok úgy szerzik az utánpótlást, hogy megvesznek gyerekeket kiskorukba, és ők nevelik föl. És akkor ezek szerint ezek megtalálták a saját fiúkat, hogy ő a kabinos fiú a hajón, és gyakorlatilag elrabolták, hogy ha kihajózik a hajó, akkor itt maradjon a városban. És ezt hogy fogjuk megtalálni? Hát lehet, hogy nem mindig voltak gazdagok, tehát az mondjuk 20 éve lehetett körülbelül. Ki tudja? Majd kinyomozzuk. Beszélünk a kapitánnyal erről az egészről. Nem tűnt olyan tolvaj népségnek, az elég becsületes fickónak tűnt ez a kapitány. Lehet, hogy nem a mit tudom én, legnemesebb meg ilyesmi, de olyan fasza gyereknek tűnt. Nem annak az emberrabló fajtának. De a végére járunk. Madam? Constantine d'Orsay, future governor of Tir Freddy. I'm enchanted, Captain. I am eager to board your ship. Enchanted as well, Your Highness. I hope you enjoy your voyage. Are you ready? Can we weigh anchor? We should be able to set sail with the tide, as agreed upon.
I'm still without news of my cabin boy, but we will have to do without. I spoke with a woman who told me she was the mother of the cabin boy. She claims that her son was taken from her. Taken? Her son is sea-gifted. His parents were required to give him up to honor the terms of a contract. A contract? But what kind of contract are we speaking of? A commercial contract. In exchange for services rendered by the Nords, some families cede more than gold. In some cases, nations even trade some of their subjects before they're born. I wouldn't be able to tell you the condition of Jonas's contract. I didn't even know he was originally from Serene. But what I can tell you is the young man hasn't seen his parents since he was a small child. And ever since, he's been a Nord. Our ships are his home. We are his only family. Na, tehát az van, hogy ugye ők értenek egyedül a hajózáshoz, és szerintem a kereskedők nem pénzért adták el a gyereket, hanem fuvarozásért cserébe. És szerintem 20 éven keresztül profitáltak abból, hogy szállítják ezek az áruikat a vizen. Na de meg kéne kérdezni a gyereket, hogy mi zó. Az lenne egy jó kérdés, hogy ez hol van. Your Highness, I'm happy to see you. Your absence this morning worried both your father and me. Come now, Sir de Corsilion. My father may have been angry, outraged, or disappointed, but he's never worried about me. I am sad to have caused you any worry, though. Would you believe that I was rotting away in a sinister jail, guarded by thugs ready to kill me? Though still seeing double from last night's drink, I was preparing an ingenious escape plan when... ta-da! My fair cousin jumped up out of nowhere and saved me. I'm quite the fairy tale damsel in distress. You might have refrained from the company of bandits the night before such an important... Ezek meg arról beszélnek, hogy én szabadítottam ki ma reggel a öcsit, mert beünnepeltek a hajóindulás előtt. Azt elrabolták a gecibe. Na szóval... I've had a word with Lady Fontaine. You must know her. That rich family that lives near the docks. She told me a strange story about her son who was a cabin boy on our ship. She said that he was taken when he was a child, due to some contract with the Nords. Who was a cabin boy? Do you mean he's no longer one? They took him back to bring him home. Well, that is very unpleasant news, de Sade. We need to do all we can to bring the boy back to his ship. Since time immemorial, there's always been a certain price to pay for the services of the Nords. Children born on their ships belong to them. It's the rule of the sea. But certain contracts are so important that they also require children to be offered in exchange. From time to time, the congregation... Ezt mondtam én is, Sziruk, hogy nem pénzért adták el a gyereket, hanem azért, hogy szállítassák az áruikat. No. That pact ended a long time ago. This cabin boy couldn't have been a part of that contract. But Sir Fontaine has made a fortune trading with the Alliance, via ships. Do you mean he would have offered up his own son in exchange for wealth? És azon gazdagodott meg. Jó, mondom én. But that is of little importance. What counts most is that you bring the boy back to the Nords as quickly as possible. Breaking a contract with the seafarers has always cost us dearly. Our nation could feel it in its coffers. I will do my best. A father selling his own son for a few boat rides. For ugly, that is ugly. Lady Fontaine didn't seem to have any knowledge of that detail. Na jó, de hogy találjuk meg?
Menjünk vissza a házukhoz, hát találunk valami nyomot. Hát jó. Vrün. 4x4. Csuklok, de rendesen. Valaki emlegem. Hát vissza is visszük. Azért mondtam, hogy a kapitány az rendes gyereknek tűnt. Nem hiszem, hogy átbaszás lenne. Ott a kereskedők, a sárosak nyakig. Először is tényleg szép kis család, hogy eladják a gyereküket a haszonért. Másfelől, ha meg már megtették, utána meg gondolom feltámadta. Atyai szeretet. This document mentions another property. A warehouse. Aha. Van egy raktárházuk. És valószínűleg akkor ott lesz. Na gondolom feltámadt az atyai szeretet így 20 év alatt. Hát vagy faszom se tudja. Vagy az anyai szeretet és a muter sírta ki az apunál, nem tudom, hogy történt. Hát ja, most már van lóvé is, meg van nyugodva a történet, ugye. Mindegy, kinyomozzuk, hogy mi van pontosan, meg visszaszerezzük a gyereket. Na tessék, itt lesz a raktárház, dobunk egy mentést azért, biztosan ez így. Mielőtt valami hülyeséget csinálok. Here we are. Be careful. Fontaine won't be alone. He'll have his henchmen with him. Handful of underlings. Ja, mondjuk én nem verekedésre készülök, csak nem olyan Let's just bolond. try to remain discreet. Hogy izé megpróbál megölni. Lady de Sade, Megvan. what are you doing here? I have come looking for your son. The Naughts are worried about his disappearance. Those Naughts took him from us, but now we've got him back, and he'll be staying with us. Would you be so kind as to hear what I have to say, Sir Fontaine? Megpróbáljuk meggyőzni egy kis karizmával. You've taken your son against his will and have locked him up like merchandise in a warehouse. Is that what you call being a good father? As if you would know what it is like to be a parent. Hát, You az are far too féled. young to understand the way we feel. I looked into the contract that binds you to the Naughts. It was indeed you who ceded your son to them in exchange for help with your business with the bridge. It is so. But that sort of contract is ignoble. I never would have signed it if I had known. You should have thought of that before. Breaking the contract could have regrettable consequences for the congregation. The prince will know how to negotiate with the Naughts. If they take my son back, my wife will die of sadness. Her sadness would be all the more terrible if she learned of your role in this story. Don't you think? You wouldn't dare tell her. I beg you. You were not leaving me with a choice. Very well. Take the key and take him away. Cursed be the day I delivered my son unto the Naughts. All children leave the nest one day or another, sir. Farewell. Jó van. Megy ez bunyó nélkül is. És hova van bezárva? Ide? A fasz, nem ide, hova? Hát nem mondtam én, hogy van itt egy kis gubanc. De hol az Istenben van a gyerek? Jó, hát ezt nekik kell tisztázni. So it's here that our man keeps his son. Abusive fathers. Most simán ki tudtam nyitni lockpickkel, nem is kellett volna. Who are you? My name is de Sade. I'm legate of the congregation. Your captain has sent me to find you. And were you able to convince my
my father to allow me to go free? Yes. Even if I had to bend his arm a little. That doesn't surprise me. He seemed to have no intention of changing his mind. I feel more sorry for my mother. She seems so sweet and happy to see me. You don't seem to be all that close to your parents. I hadn't seen them since I was 5 years old. I barely remember them. They find me, capture me, and lock me up in this warehouse. Hard to grow close after all that. My family is the Naughts. I am sorry for my parents, but that is the way of it now. Can I go home? Yes. You should still go and say farewell to your mother. Then find your way to your ship. I will see you there. Aha, easy. Na, és most, hogy segítettünk a kapitánynak, és most már van kötődés, meg barátság, meg kurva rendesek vagyunk, akkor most meg kell kérni a kapitányt, hogy lenne itt egy ilyen csomag, amit át kéne csempészni a vámon. Mert hát én is teljesen önzetlenül segítek ugye mindenkinek. Úgyhogy megyünk, lufizunk a kapitánnyal. Save. Igazániból nem én tehetek róla, itt a testőrünk, ez a fickó, meg aki tanított harcolni, a Kurt nevezetű fickó, aki a helyi faszom se tudja melyik frakciónak a kapitánya. Kincstári őrség, vagy Coin Guard, vagy mi a faszomnak. És az ő feladata, hogy eljutassa a csomagot a szigetre, speciál pont arra a szigetre, ahova hajózni fogunk amúgy is. Csak a probléma az az, hogy szopatják őket a vámnál, és nem kapják meg az engedélyt időbe arra, hogy elvigyék a csomagot. És akkor gyakorlatilag rajtunk múlik, hogy tudja teljesíteni a feladatát, vagy nem. És gondoltam, hogyha már bevágódunk a kapitánynál, akkor egy kurva csomag már csak elfér azon a kibaszott hajón. Aztán majd most kiderül, hogy mit mond rá, mert nem tudom, hogy belemegye. Madam, are you ready? We should be able to set... My cabin boy, Jonas, is back on ship. I have you to thank, I imagine. You do. It's a rather sad affair, and though solved, leaves a broken family behind. All we can do is plot a course. No one tells the wind what to do. I do thank you. I didn't think you'd go to so much trouble for a cabin boy. Your actions bring you honor. Na, és most kapunk plusz 3 reput. Lenne itt egy aprócska kis doboz. I have a favor to ask before we leave. I'm all ears. We would like to load some merchandise into your ship's hold. Impossible. You're too late for that. All merchandise must be registered at the Port Authority, and the formalities are long. So, unless you're asking me to turn hide contraband on my vessel. I wouldn't go that far. We're only talking about a few crates, after all. Well then, they'll have to wait. The next ship for New Serene leaves in a month. Hellfire. If that shipment doesn't leave today, the commander will have my hide. Captain, I understand your position, but isn't there some way we can get these crates on board? Listen here, I haven't forgotten what you did for our Jonas. I would gladly do you the favor, but my quartermaster is more stubborn than the tide. He's convinced that thugs want to use our vessel to bring who knows what aboard. And, because of that, he's placed guards to watch over the registered merchandise before they're loaded up. All that I can do for you is to write your crates into the ship's manifest. If you manage to get them into the warehouse, they'll find their way into the ship's hold. And with the manifest, the crazy Gustavo won't see nothing but smoke. Please try and avoid roughing up those brave guards. They are my fellow Norts, after all. Na, ennek most a felét se Be back értettem, soon, hogy Captain.
Hogy mit kell csinálni a raktárba? Hogy volt ez? Hogy be kell jutni a raktárba és meg kell jelölni a ládákat? Mi a fasz? Mindenesetre elméletileg szintet léptünk, ami jó. Van egy pontunk, amit el tudunk osztani. Zsír. Többire meg még nincs. És akkor miért megyünk a raktárba? De azt mondja, hogy go and see the az nem az a heretikes. Ezt tudom, hogy még valami idiótát is keresünk. Kezdjük azzal, hogy az eltűnjön a képről. Jó, kezdjük a heretikkel. Tessék, bazd meg, nem figyel, nem figyel, nem figyel. Nem elég, hogy itt se volt az elején, most meg nem figyel, ugye. Jó van. Tehát nyomozzuk ki, hogy Donzolika elmente már aludni. Vagy még itt van. Adj életjelet. Zone is controlled by other faction. Aha! Ha olyan ruhát viselsz, akkor az nem gond. Tehát gondolom, akkor be tudunk majd menni úgy a... Be tudunk úgy menni a raktárba, hogyha fölvennénk egy olyan kabátot. If you wore a Naut uniform and you were able to keep your mark hidden from them, they might let us in, unless we just offered them a drink. These sailors rarely refuse one. I see where this is headed. If we drop a little soporific in their glasses, the way will be clear. I'll just need to find the proper ingredients. But it's doable. Jó, hát nem fogjuk bealtatni. Halt! The warehouse is off limits. Move along. Intuition. Did you hear the bell? The bell? Of the port authorities? Of course. We are not in Teleme, you know. You better get going. The harbour master is ringing it. All the Nauts must rendezvous at the port authority immediately. Must be something serious. Damn, we didn't hear either. We're done for. Come on, we need to move fast. Be off with you. Jó, hát ezek idióták, simán besétálunk, jó lesz. The path is clear. We should notify the men. They need all the time they can get. Na, mentsünk még egyet. Aztán húzzunk befele. Aha! Itt vannak a migráncsok. Damnation! We've been found. I told you that the smuggler was not worthy of our trust. The man to which you are referring was arrested and thrown into prison. But reveal to me your hiding place. Oh, the traitor! Have you come to deliver us to the Inquisition then? Please, please, have pity on our souls. We have committed no crime.
We are not heretics. We are nothing more than historians. Most koncentráljál, mert nekünk kell eldönteni, hogy ezek tényleg olyan zűrös fickók-e, vagy nem. Our only error was wanting to publish our work. It's true. We presented our research, but it didn't please the censor. And here you have the result. We fled all the way to Serene, thinking we would be safe. But the Inquisition wants to silence us so badly that they followed us here. A Szent Inkvizíció. Hát igen, az komoly dolog. Tell me more about your research. What about it is so horrifying that it will provoke such a fuss? Our work concerned the teachings of St. Lucius. The disciple of St. Matthias? The one who returned to Ptolemy after traveling with his master? The very same. His writing was carefully preserved, but never seriously studied. With the discovery of Teofredi, we thought it crucial to take a look at the original text. We wanted to verify if this island could have been the faraway place that he spoke of. The Eden of St. Matthias. And? Nem, szerintem nem a Miklánunk üldözi őket. Szerintem csak ennek a városnak a múltját fedezték föl, ami nem tetszik az egyháznak. In the original text, St. Lucius doesn't speak of an Eden, of the paradise of the illuminated. He speaks of a voice that came from the depths of the earth, which convinced St. Matthias to stay there. It was written in black and white, and there is no doubt about it. The original was written in Lucius's own hand. I understand now what that text has cost you. This voice from the depths sounds more the power of a demon than a saint. The sacred texts are always difficult to interpret, but what is written is written. Azért az elég kemény. Tehát, hogy azért alapították itt a várost, az egyház meg a Szent Inkvizíció szerint, mert mit tudom én, az a próféta vagy szent, vagy a fasz se tudja kicsoda hangokat hallott a fejébe, és az Isten megsúgta neki, hogy itt lesz az éden, és ezért alapították itt a várost. Na de, az eredeti tekercsek szerint, nyilván amit nem feltített el az egyház, viszont az van, hogy tényleg hallott hangokat, de hogy azt így lentről hallotta, mondjuk amerre a pokol van, és azért lapították itt a várost. Azért azt így meg tudom érteni, csak kikapcsolom a hősugárzót. Azért azt így meg tudom érteni, hogyha ezt nem annyira szeretné az egyház, hogyha ez így nyilvánosságra kerül. Na, hát az úgy eléggé kemény. Na jó, ez úgy elég szopónak hangzik. Na de most mi a faszomat csináljak a két fickóval? Did you try speaking with the censors? You could forget what you have discovered, perhaps? Oh, we have signed already an abjugation stating that we misunderstood the sacred texts of St. Lucius. We were even ready to say that we had never seen the true text, or anything else that would have pleased them. It served no purpose. It's our lives they are after. Hát én ezeket nem adom fel az Inkvizíciónak. De akkor mit csináljunk velük? Who were you hoping would give you asylum? We were hoping to reach Al-Sad. The Inquisition won't chase us into the den of their enemies. Our research won't interest the Bridge Alliance, or at least I doubt it. But at least we'll be safe. By entering Al-Sad as clandestines, you risk being taken for spies. That would be better than being burned at the stake. I see. Inkább nézzék őket árulóak, mint tégessékkel a You have no other főtéren. choice but to run and seek refuge in enemy territories. I beg of you, please do not deliver us to them. Let us continue. Persze, mert most gondolj bele, nem hagyhatnak élve senkit, aki ezt tudja. Az kurva nagy blama lenne.
Hát én szökjetek meg, ha tudtok, bazd meg. I don't have the heart to deliver you to the Inquisition, but I cannot do much else to help you. Your smuggler is locked up. Maybe there are others in his band that can help you. Be careful and discreet, and you will survive. Oh, thank you, my lady. You are a just woman. May the Illuminated protect you. Thank you for having heard us and helped. You are truly full of kindness. Na. És akkor mielőtt visszamegyünk a Szent Inkvizícióhoz, mi van azzal a csomaggal? You have a kind heart, Greenblood. It'll be the end of you, but that doesn't bother me. I wouldn't have wanted those poor buggers to end up on a burning pyre. It would seem that I'm not the only one with a tender heart. Ja, mindegy, először akkor menjünk vissza az Inkvizícióhoz. Gandalf szobor a háttérbe. Good day, Excellency. Lady de Sardet, to what do I owe the pleasure? It pains me to inform you that the heretics you seek have fled. Curse them! How could that possibly have happened? Hát inkább hazudjunk valamit. Alas, these renegades have found protection with the ambassador of the Bridge Alliance. I would not have been able to capture them without risking a diplomatic incident that my uncle would have condemned. The bridge. I thought as much. Those heretics have turned to them. But I had hoped that you might intervene quickly enough to stop them. It is truly regrettable. We have nothing else to do but pray that the Luminous might shield us from their lies. Jó, hát nem biztos, hogy a legokosabb dolog a Szent Inkvizíciónak hazudozni, de... May the light guide you, de Sardet. De csak nem lesz belőle baj. Maximum akkor lehet szopó, ha mégiscsak elkapják őket és bevallják, hogy mi segítettünk nekik, mert akkor az még ugye... még úgy lehet problém. Na és akkor úgy tudnánk bemenni a raktárba, ha csinálnánk ilyen... altatós piát az őröknek. Bazd meg. Csak nem. Bízok benne, hogy nem fog kiderülni. Az lenne a legjobb. Mi a fasz? Hol lehet azt a Aha, eltévedtem. Szokás szerint. Ha közeledünk. Itt lehet valamit kotyvasztani. Jó. Na de nekem nincs alkimián bazaj. Se science-om. Akkor momentán nem csinálunk ilyen potit. Akkor lemegyünk a raktárhoz, azt majd lesz valami. Vagy nem csináljuk meg ezt a questot. Mert végül is ki vagyok én, hogy csempésztem a faszoknak a ládáját, bazd. Nem? Haragudjanak meg a köcsögök, hát... Jó, oda megyünk, megnézzük, hogy mi sül ki belőle. Orders haven't changed, you know.
No one passes. Másodjára nem fogják bevenni. Can't you make an exception? No, sorry, milady. Move along, please. Now! Very well, I'm going. De volt valami hátsó bejárat ennek a fosnak. Nem lehetne belógni még egyszer? Menjetek már kifelé, benn is vannak, bazd meg. Mondjuk, hogyha végig tudunk úgy lopakodni, azt mondjuk kétlem. De hát ha... Föl kéne menni az emeletre. Gyerünk, 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 jó volt. Fönt is van. Mozogjál. Fönállj, fönállj, geci, fönállj. Azaz. Azt hittem, hogy innen át lehet menni a másik raktárba, de akkor nem. Akkor ezt csak simán kiraboltuk. Hopp. Á, nem jó. Nem. Akkor ebbe a raktárba nem is kell bemenni. Bár mondjuk kirabolni bemehetnénk, de azt hittem, hogy ebből a raktárból át lehet menni valahogy a másikba. Na és itt el lehet így pakodni? Orders haven't changed, you know. No one passes. Can't you make an exception? No. Very well. Hát bazd meg! Ezt a questet csak akkor lehet megcsinálni. Lots of drink. Nem lehet esetleg venni olyat valahol? Storeroom, tavern, merchant. Nézzük meg a merchantot, hát hárul ilyesmi. Nem túl valószínű, de jobb ötletem nincs. Egyébként te meg ki vagy? Captain, milady, we were given orders to wait here with the merchandise. You're going to have to wait. We need to find a way to clear the access to the warehouse.
Ja, hogy ezek a csomagok, amiket be kéne csempészni a raktárba. Aha. Hát jó. Hát nézzük meg, hát ha tudunk olyat venni. Esetleg még a kocsmába is megnézhetjük, hogy valami altatós piájuk nincs-e. Welcome. It's such a pleasure to see you again. Have you seen anything to your liking? Na jó, hát fegyvereket árulna. Nem is keveset. Hát igen, nem tudom, biztos én csinálom rosszul. Ezért nézik ilyen kevesen. Ha van jó ötletet, hogy tudnám jobban csinálni, hogy még a nyomorultaknak is tetszen, akkor szóljál. Nekem nincs ötletem. Na, például árul olyan potion-t, ami növelné a lopakodást. Balance, antidote, resist, armor, health potion, ammo. Pont olyat nem árul. Esetleg ha vennénk egy olyat, ami növeli a lopakodást. Jó, azt gondoltam, hogy nem lesz 10 000 néző, de... Már meg ne sértődjél, de az egyet azt keveslem. Tehát, hogy azért, mit tudom én, szóval azért mégiscsak. Sleeping potion. Jó, de ezt mind értem, de azért mondjuk, hogy nincsen, mit tudom én, 50 ember Magyarországon, akit ez érdekel, azt viszont nem hiszem el. Hát érted, hogy mit mondok? Ez oké, hogy ezek a tartalmak nem a 8 évesekben, minden abszolút. De azért na, azt is érthető, amit én mondok, tehát azért az sem reális. Na, veszünk egy brandit, veszünk hozzá sleeping potion, meg megveszem a gyökértől a lopakodós cuccot. Ha megtalálom még egyszer. Ez az. 60 másodpercig kurva jól fogunk lopakodni. Igen, de azok régről vannak. És egyik se jár ide. Látod? Megvettem hozzá az alapanyagokat, de nem tudom megkeverni, mert nem tudom. Jó, akkor még... Hol a kocsma? Ott a kocsma. Még a kocsmárostól hátra tudunk szerezni altatós piát. Tavern keeper. Darcy.
Nem úgy tűnik. Esetleg van valami pincér? Nem tudom, azt se hiszem, hogy ők értenek hozzá így amúgy. Azt se tudom, hol lehet ezt megnézni. Nem hiszem. Na jó, mindegy, vettem ilyen lopakodós potit. Hopp, micsoda plac, az bazd meg. Ez a fogadó szobája, mert ez akkor eléggé egy orgia helyszíne. Na jó, szóval, hogy visszacaplotunk. Megiszom a lopakodó potion-t, és reménykedünk benne, hogy... Hát még meg is ölhetem akár a nyomorultakat, vagy valahogy meg kéne lépni a level 4-et. Level 4-en tudnák egy pontot rárakni a Science-re. Nem sok hiányzik a level 4-hez. Akkor tudnám megcsinálni, de mondjuk a Science-re meg nem fogok pontot rakni. Meg esetleg meg is ölhetjük őket, ja. De akkor inkább nem csinálom meg. Na, hogy kell meginni egy potion-t? Azt mondja, hát... Az a haste potion, az azt hiszem, gondolom. Hát lehet, hogy ez nem az volt. De, az volt. Orders haven't changed, you know. No one pass it. Very well, I'm going. Pedig, már mondjuk akkor ezt visszatöltöm és nem pocsékolunk el egy olyan potion. De legalább tudom, hogy kell meginni. Akkor viszont azt árulja nekem valaki, hogy miért mutatja a térkép, hogy ott is be lehet menni. Mert azt hittem, hogyha bemegyünk ebbe a raktárba, akkor onnan valahogy oda lehet jutni. Na, van ilyen lopakodó potion, nézzük át még egyszer ezt a raktárat. Lehet, hogy át lehet menni, csak én nem vettem észre. Faszom se tudja.
Ez olyan, mintha ez is ajtó lenne, de nem nyílik. To my help, and death to the others! Move away! Things are about to get dicey! Na, minden nem lehet átmenni sehol. Nagy kár. Mennyit számít mínusz egy repu? Hol van itt a repufű? Hát nem tűnik túl durvának. Semmi nem változott. Jó, mondjuk ezeket akkor se vigyük nappotyára. Nem is tudom megtámadni őket így amúgy. Orders haven't changed, you know. Very well, I'm going. Jó, hát az akkor ezt itt rohadjon meg, ennél jobb ötletem nincsen. Ha ezt egyedül azzal lehet megcsinálni, hogy leítatod, akkor bassza meg. Na, menjünk, hajózzunk ki a picsába. Baszódjatok meg a csomagjaitokkal együtt. Na. Szirup, még most mondjad, ha van bármilyen ötleted. Madam, Are you ready? Can we weigh anchor? we should be able to set sail with the tide, as agreed upon. De már szirup sincs itt, nem válaszol, jól van.
Permission to board the ship. We are ready. Certainly. But keep in mind that we'll be at sea for several months. If you have any farewells to make or any final business to put into order, now is the time. Okay, akkor kihajózzunk. No, my house is in order. We are ready to embark. Perfect. Follow me. I am so eager to Ja, discover még gyalogolni kell a kapitány után. Oké. my new city. You'll need to arm yourself with patience. The voyage will be long. I've been told the trip lasts months. And they say the place is full of gigantic creatures, as big as buildings. That's right. Oh, te I láda. heard a rumor the Nords even brought one back in one of their ships. I doubt that. The Nauts are strange, but they're not idiots. Tudunk, hajó. The beast is awoken! Those conniving, piss-distilling, bridge-building liars. The creature was supposed to be out for days. They'll pay for this. What the hell manner of cargo are you transporting? Help! We need ropes! We must contain it! Help! Szerintem már itt is vannak óriások. Megjött Béla. Jó, lehet, hogy ezzel a hajóval nem futunk ki. Azt szerintem nem annyira. De ez itt Béla amúgy. Állj, álljunk meg egy másodpercre. Állj, fék! Hogy lehet kitargetelni a mobot? Kezdjük az alapoknál. Van olyan, hogy target. Van. Akkor targetold már ki. Na. Jó, hát mire rájöttem, hogy melyik gombot kell megnyomni, már rég buli volt. Na majd most. Ó, bazd meg, el kellett volna mentenie. Nem létezik, hogy nem mentette el, bazd meg. Nincs ott egy autosave. Nincs. Miért lenne? Nem baj. Most már tudom, hogy kell harcolni. Megvannak a gombok. El kéne menteni ott valahol, mielőtt elkezdődik a fight, mert az így... Azért gondolhattak volna rá esetleg, hogy nem biztos, hogy elsőre lesz meg, ugye? Na, nem baj. De miért mentette volna el fight előtt rögtön? Fasság lett volna. Permission to board. No? I am so eager to discover Tear Freddy. My isle. Látod, az ilyen apróságokon múlik egyébként az, hogy olyan játékfejlesztők készítenek egy játékot, akik profik, vagy lelkes idióta amatőrök. Mert egy profi csapat nyilván rakott volna oda azért egy autosave-et a boss fight elejére, a nyomorult hülyék, akik csak lelkesek, meg nyilván miért raktak volna oda egy autosave-et, ugye? Na. The beast is awoken! Come now, let's let it. És jó lenne, ha úgy kezdődne a fight, hogy tudok valamit csinálni, mert megint 2 ütés volt, bazd meg. Anélkül, hogy le tudtam volna reagálni.
Az armorját már egész szépen. Leette a varázslatom. Nincs több armorja. Nekem meg fogy a manám, de rohadtul. Igen. 3 klassz van. Menjek be midibe, azt mondod? Ha bazd meg a kurva anyádat, hogy rám ugrasz. Ezt a kurva élet. Majd most, ugye. My isle, my new city. You'll need to arm yourself with patience. A kardok nem használnak manát? Those conniving, piss-distilling bridge. Viszont a kardok nem is erodálják le a páncélját. És azért is irányba dobta a geci. Ha! Bazd meg. Ezzel el leszünk egy darabom. Bazd meg! Na jó, most iszunk egy HP potion. Úgy. Elkaptam a levegőbe a tetvet. Paraszt. Csak alig van mana. Jó, de hát nincs van a geci, bazd meg. Töltődjön. Töltődj. Bazd meg.
Ott van! Easy. Tessék, van nála pisztoly is, eddig nem használta. A pisztoly se használ manát. How do you fare? Fine, fine. It is dead. Are you wounded? I'm well. Your lessons have proven effective. I've never seen a beast this size. It's quite extraordinary. Cousin, what a fight. You were illustrious. I'm not of the same mind. I have the feeling it was already weakened. I did nothing more than finish it off. Your humility remains a constant. But believe me, that battle was absolutely epic. Tessék, level 4. Ja, igen, az nem lett volna fair. És még mindig megvan az a kurva quest. Technikailag rá lehetne rakni egy pontot. Az biztos, hogy én a Willpower 2-t rakom ki, még plusz 100 mana. Már kirakhatnánk azt is, hogy plusz 10% damage, meg ilyen buzis dolgok, de... Ki a faszt érdekel 10% damage, 100 manát adjál, mana kell, fasz meg. Kurva sok mana kell. Willpower 2. És egyébként lenne pisztolyos build is van amúgy. Az is biztos állat. És van egy skill pontunk is. 25%-kal olcsóbb az a stáz is. Szerintem az pont jó lesz. Ha olcsóbb lesz a stáz is. Nem, 5. szinten kapnánk a következő pontot. Nem, de 5. szinten. És akkor lehetne kirakni a science-t. Ő persze a lockpicket raktam ki már, méne, de... Na jó, és most? Na, hogy azzal a hajóval megyünk, nem ezzel, ez mindjárt besüllyed az egészbe, azt jó. Madam, gentlemen. Your cousin's enthusiasm is most impressive. This journey is his long-awaited chance to prove his worth. He has a demanding father. More likely he's just happy to be free of this hornet's nest. I definitely know I am. That's certain. Stations, lads! Weigh anchor and ready hot to wear. Lively now, lively! Catch me a wind! Na, csak kihajózunk.
Tehát gyakorlatilag megvolt a tutoriál. De gyönyörű vagy. Charming, welcoming committee. Gentlemen, I am Constantine of House Orsay, your new governor. I have no idea what sort of ceremony you've prepared for my arrival, but I would gladly skip it, so please. Indeed, these are rather peculiar customs. I see, it seems you were quite intent on serving me a drink. Hello? Cat got your tongue, gentlemen? Would it be those annoying beaks? I am truly sorry these doctors should have shown a greater measure of courtesy. Thank you, dear doctors. Move along, don't trouble the Nords. Pay no attention to them. Instead, just drink. The long voyages at sea require the appropriate treatment as soon as we land. According to our scientists, without fortifiers, you might catch your death, and that would be quite regrettable. I should have chosen death. This concoction is liquid torture. I would think that they would have warned you on the ship. Not in the slightest. And you must be Lady Morange, my predecessor. You are correct. There you are! To your health! Aha! You got your dose of bile too. Allow me to present to you Lady Morange, and to you, my dear lady, my most trusted cousin. Where is the captain? He seems to be preoccupied with some sort of admiral. Indeed. Then I will have to thank him later for this most marvelous voyage. Excellency, lead me to the palace, I beg you. And, whenever possible, go by way of all the intriguing alleyways. I am dying with impatience to discover this new city. My city! Semennyire. We must wait for our escort. Én egy másodpercet se grindeltem benne még. Csak játszottam. How so? My admiral laid me off. My cousin was nonetheless delighted with your services. I hope that there was no misunderstanding. None, I'm sure of it. She just ordered me to give you Nem, nekem a fullos van meg. This request doesn't seem to please you. Don't take offense, but it's not pleasant for a captain to abandon his ship. In any case, here I am at your service for a while. Hát van benne, vehetsz, de mi a fasznak venni? I've been delivered a message. The commander succeeded in spite of my failures to deliver our merchandise. Szerintem olyan nincs. Az volt a botrány a játékban, hogy lehetett pénzért venni XP boostot. Geci nagy botrány volt belőle. Amit amúgy se értek, mert ki az a barom, aki XP boostot vesz, de... De gondolták, hogy majd jó hülyére keresik magukat. Istennek se fogok oda találni. Nem baj, átmászunk ezen a falon. Meg azon a falon. És itt van a kormányzói palota, azaz a bratyói. Aren't you a part of the prince's family? I believe I saw you with the governor. A
Atoi. Siens radidau quint. Dadagudach me in. Attention, soldier. Let me pass. I must see the chief of your village. Whatever could be so funny? Now, who would you be to seek an audience with the governor? I am Siora, daughter of Bladnid. My mother is Amal, the chief of our clan. I am here as an emissary of my people, and I must see your chief, your governor. And so you're a princess, then? A what? Let her pass. Your Majesty, I shall present you to the governor. Come. Princess, Majesty, you are most confusing. But thank you for your help. Hogy valamelyiket ki kell rúgni? Oké. Egész jó kis kettó. Ezt meg lehetne szokni. There you are, fair cousin. What is this? Who is this amazing person in your company? I am Siora, daughter of Bladnid, daughter of Meb. My mother is the Mal, the chief of our clan. I am honored to make your acquaintance, Siora. This is incredible. You look so much alike you could be related. If you would allow me, Princess, I would like to confer a mission to my cousin. You need to visit the governors of the bridge and Teleme to give them my formal regards, that sort of thing, but also to discover what they've managed to learn. They've been here much longer than we have. Perhaps they've made some inroads to finding a cure for the Malachor. Forgive me, Mal, but I have a request for you. My people needs your help. I thought we might discuss matters together at leisure, but please, speak your piece. The Lions, the Bridge Alliance and my people are at war. My mother has sent me to you in search of allies. I fear that without your help, our clan will suffer great horrors. We have already lost so many souls. Egyébként ennek szarva van az, vagy az csak A fejdísz? sensible request. You know, though, we cannot go to war with our neighbors. Perhaps there is a way to negotiate a ceasefire. The time to see things more clearly. Excellent idea. I would be completely lost without you. Go and parley with, the Queen, fair cousin. Try and put an end to confrontations for the time being. I will come with you. It will take more than one person to convince my mother to lay down our weapons. Perfect. Take Kurt along with you and anyone you feel useful. I've been told that the roads are not safe. Safe travels, fair cousin. And watch out for yourself. I wouldn't want anything bad to happen to you. Na hát akkor az őslakosoknak befellegzett, mert ha jól értem, akkor beháborúzta őket a egyik, mit tudom én, frakció. És akkor gyakorlatilag ez a szigetnek a térképe. Aha. Kis vacak sziget, jó van. Még vannak, még háborúznak, jó? Oké, és azzal kezdjük, hogy elmegyünk a Coingáthoz. És elmagyarázzuk nekik, hogy nem csempészünk dobozokat. Hát én meg fogom próbálni megmenteni őket, csak mondom. Ez meg ki a fasz. Thank you for coming. I know that you're very busy,
but I need your help. I'm listening, sir. This island is vast, and we only know a tiny part of it. As you know, your uncle has asked me to draw maps to facilitate the merchant's travels. Alas, I'm slightly too old to be roaming the paths, setting up camps here and there. So I'd appreciate it if, as you travel, you mark the places you deem to be safe on your map. Very well. I will take care of it, Professor. Excellent. I knew I could count on you. One more thing. Do you remember that gigantic creature that you defeated in Serene? Bringing a specimen to the city was obviously not a good idea. An accident was inevitable. But according to my sources, there are others of them on this island, and your uncle wishes to know more about them. Tehát itt élnek azok a vidám kis szörnyek, Professor jó. Serafedin has also taken an interest in these creatures. I tried to contact him, but apparently he disappeared during an expedition to study them. Naturally, I cannot ask you to rummage through the entire island looking for him, but if you can find any trace of him, his studies on these giant creatures could be immensely useful. Very well. If I find anything out, I'll let you know. The road to knowledge is long and difficult, but this is the price of wisdom, Desade. Jó van, ha látunk ilyen óriást, majd tanulmányozzuk. Mint például az étkezési szokásait. Miközben elfogyassza a legénységet. Jó ötlet. Szerintem azok az őslakosokkal vannak, csak így mondom. Nem olyan lefutott az a háború még. Hello, gyökerek! Well, I'll be damned, it's Captain Kurt. Manfred! Still a quartermaster? Always, as you can see. What can I do for you? We've come to find you regarding the merchandise that Kurt was taking care of. Ah, the commander's cargo, yes. I was told that had come in. And so he's got you working on this. Lucky Kurt. It helps to have friends in high places. Is everything in order? Alas, no. Our merchandise has been unloaded into one of those dock storehouses. They're well guarded. A little less at night, but in spite of that, we weren't able to get them back. Ezeknek egyfolytában ádákkal van bajuk, bazd meg. Make an official request. The modification of the manifest might have fooled a quartermaster, but it won't fool the port authority. We'd have too many details to explain to them, and our commander would not like that. What? Is he waiting for us to bring them to him then? No, of course not. But Kurt needs to find the right storehouse, as well as a discreet way to get in. And he must also mark the crates that belong to us. Why is that? They are already marked with an inscription. Most of the men are illiterate. A colored mark will stand out for them to Nem find. tudnak olvasni, kell rárajzolni egy piros X-et, hogy ez az. Gratulálok, jó a személyzet. Well, let's see what we're able to do. Is there anything else? No, thank you. Ezeket már most utálom, mint a fos. I'm afraid we're going to have to take a look at all of them. Ugráltatnak itt a hülyességükkel, bazd meg. Hát de akkor minek vannak, úgy egyáltalán? Mindent nekem kell helyettük csinálni, bazd meg. Mindegy, fogjuk rá, hogy az XP-ért megéri.
Egyébként, ha érdekel az Assassin's Creed Odyssey, akkor szívesen csinálok abból is streamet, mert szoktam vele játszani hébe-hóba, amikor van időm. Na melyik az a raktár? Ez? Mentsünk egyet, mielőtt elkúrjuk. Van. Majd valamelyik nap csapatunk egy streamet belőle. Hát az elmúlt 15 évben az volt az egyetlen egy játék, amiért pénzt adta. Ja. Na most vagy nem vagyok jó helyen, vagy nem értem. Aha, hogy nem előről, hanem hátulról kell bemenni. Ez jó előjel. Hát nézd, megvettem a World of Warcraftot, az 2004-ben volt, jó persze a kiegjeivel együtt, meg minden, úgyhogy nyilván nem 2004-ben volt utoljára, nem mindegy, megvettem a WoW-ot. A Kotort, nem Kotort, a SV-tort. Hopp, bejutottunk hátra. Nyomjuk be a lopakodást. Oké, azt próbáljuk meg újra. Mit vettem még meg? Igazándiból... Ja, a Kotod is zseniális, csak az még régebbi. Ott az egyik, ahova be lehetne menni. Aha. És azért így nem kaptunk büntit. Mert hát ugye nyilván nem látták, hogy kiszúrtanak. Na, bejutottunk. No, these aren't the right crates. Ja, és akkor most még nekem kell megkeresni a jó ládákat, ez kurva. Meg kellett tölni egy embert az egész projektért, bazd meg. No, these aren't the right crates. No, these aren't the right crates. Rossz raktárba jöttünk be, kurva jó. Itt át lehet ugrani? Aha, ha lenne kettes vigorom, akkor át tudnák ugrani, de így kapjam be. Aha, jó. Hát akkor lemászunk. Most irány a másik raktár.
Ott is van egy őr. Here are the crates we've been looking for. No. It appears that one of them has been broken. It's full of weapons. That doesn't seem right. It is our clients that supply us weapons on Tier 3. You didn't know what was in the crates? No. I don't concern myself with the Fegyvereket csempésznek a tetvek, bazd meg, én meg segítek nekik, mert egy idióta vagyok. Let me know what you discover. Now, let's mark these crates and get going. No, these aren't the right crates. És onnan lehetne visszaugrani, mi? De akkor elvileg nincs több bőr, nem? 2 volt. Ó, még van egy harmadik, amit mászkál, csak nem veszi észre a hullákat, ugye? Azért az is egy elég gyanús jelentés lesz. Megölték az őröket, de nem rabolták ki a raktárat. Az is egy hihető sztori lesz. Igen, ők is erre fognak gondolni, hogy valaki eljutott odáig, hogy odalopakodott, megölte az őröket, majdnem rabolta ki a raktára. Mert az így logikus, ugye? Így szoktál. Na jó, hát nem vettek észre, úgyhogy nem én voltam. Hát igen. Come closer, good people. Liqueur and wine for the continent. Atuoi! Can you help me? Jó, majd később. Egyelőre van elég bajom, le kell adni. Valószínűleg meg lesz a level 5. Easybe. Na figyelj, megelőttem a krátert, ide a lóvét, az XP-t, és mostantól kulcs legyen. Hello, Your Excellency. We found a way into the storehouse, and we marked all of the crates. Perfect. I shall ask my men to follow the same path. One of the crates was damaged. I was quite surprised by what I found in it. Really? To be honest with you, the commander never told me what was in them. I received the order to deliver them as soon as Kurt accomplished his mission, without any further instructions. For what it's worth, I thank you for your help, and I hope you can accept this modest token for everything you've done. If you have another moment, Your Excellency, I would like to ask you for your help. We have a serious problem that I did not hear of until recently. A problem that concerns you closely. I'm listening. I was told that some of our soldiers have been extorting large sums of money from the town merchants, under the pretext of financing their protection. Are you telling me that the guard is extorting merchants in our city? Indeed. Some merchants have been assaulted, and one of them has even been found dead.
I hope you don't intend to conceal this Ez egy igen jó information. őrség. If my cousin learns of this, Ők hagyják be a védelmi Certainly not, pénzt Your a Excellency. We kereskedőktől. intend to punish the Gratulálok. guilty party with the greatest severity. But the merchants refuse to give us the slightest testimony. The guard frightens them, and rightly so. We won't be able to put a stop to these crimes without outside help. count on me. I'll take care of it. No, thank you. Na, de legalább meglett a level 5. Hát öcsém, fegyvereket csempészünk, védelmi pénzt adnak a kereskedőktől, aki nem fizet, az megölik. Hát ez egy csodás csapatnak tűnik. Tényleg, te nagyon frankó. Na. És a stázisba az első sebzés plusz 50% damage-et okoz, úgyhogy ezt nyilván ki is raktuk. Lesz majd healünk is, beszarsz, meg clean poison, plusz armor. Tehát igazándiból lehet egykezes fegyver, illetve hát egykezes heavy weapon, egykezes blade, firearms, csapdák, magic, kétkezes weapon, hosszú, gurulás, mérgező fegyver, bombák, faszom se tudja micsoda. Úgyhogy van mit kipakolni. Nyilván mindent nem lehet. Level 7-en lesz a következő pont. Én is mindig kardozni szoktam, de úgy voltam vele, hogy most már egyszer varázsolóval is akarok lenni. Hát most vagy kirakjuk a 2-es lockpicket, vagy elkezdjük pakolni az intuíciót esetleg. Mert az ilyen dialógokban ilyen extra megoldás szokott lenni. Karizma se lenne rossz, meg a vigort is mindenféleképpen. Ki kéne pakolni, mert egy csomó helyre, hogy így átmásszál, az kell. És hát én fel akarom deríteni a szigetet. Ugye? Kirakok egy egyes intuíciót kezdésnek. Mert miért nem? Na és mielőtt végig questeljük a város, meglátogatjuk azokat a benszülötteket. Na, kezdődik.
Elég szarul van optimalizálva mondjuk a játék. Ezt nem szeretem, amikor így beszaggat. Hát ezek mik voltak? Ezek voltak a random őrök a mezőn? Rapír. Szedjük a virágot, mert az kurva fontos. Na igen. De hogy ott laknak a benszülöttek. Aha, hát jó. 5 óra 51 perc az utazás. Hát jó, bánom is én. Camp in the woods. Merchant camps. Ja, hogy ilyen utazásnál össze lehet így állítani a csapatot. Hát jó. Meg lehet vásárolni. Jó, mondjuk eladhatnánk a szemetet. Olyan szürkéket eladom, a többi még fasra tudja. Ha jól látom, akkor nyakláncból jön a Magic Regen. Az összes potion-t eladom, úgyse használok potion. Meg amót, meg ilyen ökörséget. Na, és mit árulnak a helyiek? Old Dogger 189. 224-es rapír. Oh. Mentál power 1 kéne, és akkor tudnám használni az erősebb gyűrűt. Akkor legközelebb mentál powerre rakom. Mert ugye én mindent manára raktam. Inquisitor Robe. Jól néznek ki.
Egy armor, 4 balance, 2 magic rez. Add ide. Na, egy jobb nyaklánc. Aha, hogy tudnánk ilyen 15-öset venni. Ha vegyünk egy 15-öset, persze. És köpenyünk még nincs is. Úgyhogy szép piros köpeny plusz egy karizma, hello. Na, beshoppingoltunk. Na, most már nagyon divatos vagyok, mehetünk a benszülöttekhez. Hűha, ott lesznek állatok. Indul a box. Megverjük Fifit és a többieket. Én innen csak stánolgatom őket, a többiek meg meghentelik, jó ez? The guys rad. The red spears know how to defend themselves, but we must be careful on the way there. Tényleg a benszülött picsa mivel tolja? Hol lehet ezt megnézni? Mental power meg agility. Hát akkor varázsol meg kardozik. Easy. Egyébként a varázslást már én is kirakhatnám az egykezes kardot, csak akkor nem tudnám a manát meg a mental power-t tápolni, akkor elég ilyen béna kacsa lenne szerintem. Bárki tudja. Benyomsz egy ilyen stázist, aztán ütött karddal, ahol éred. Még akár jó is lehet. Na jó, hol laknak a benszülöttek gyerekek? A kutyákon túl, az látható. Na, ez itt micsoda? Hello? Ezek már a helyi benszülöttek. This is where the spears of all past warriors are gathered. The branches are reclaimed by the tree and bring strength to the village. Do you want to trade? Hát nem egy nagy falu. Nem egy komoly. Hát Belfast ugye, lehet, hogy még azért tart. Oda jövünk, ez mi a fasz? Ja, az travel. Who do you think you are? By what right do you enter the home of our queen?
I'm the emissary of the Congregation of Merchants. I have come to meet your leader. Come now, Arwant. You are not a watchdog. Where is my mother? Siora, I didn't see you. You have come too late. Your mother has gone to wage a war. They left for Didekiden Nadagais only a few hours ago. Oh no. We need to catch up with them and avoid the shedding of blood. Please, haste. Very well then. Let's be off. Elmentek a benszülöttek lezúzni a fasz se tudja kiket. Ahova utánuk megyünk. In order to go towards Didekiden Nadagais, we must follow the path leading toward the heights into the forest. Na, hol egy map? Hova mentek ebben? Aha, hát úgy arra. Van futi-futi. Wait. We should go left here. It's a more difficult path, but it's much shorter. Look at the tracks. They chose to take the path on the right, it would seem. Before a battle, it makes sense that they wanted to avoid a path with more danger. If it is dangerous, let's not risk braving it when time is against us. We risk meeting a great many beasts. But if we follow the warriors, we risk catching up with them too late to sway them. Tudod, egy rövidebb utat, ahol sok a szörny? Hát tőlem mehetünk a rövidebb úton, de melyik a rövidebb út? Na, melyik az a rövidebb út, csillagon? Maladyce, do you need something? The first time you saw me, did you really think I was a native? Aside from the way you dress, you resemble a native. I have never seen an Maladyce amongst the Renagse before. Is it so surprising that I made this mistake? No, I understand. And I hope that this singular appearance makes me more attractive to you. Perhaps if your difference wasn't merely physical, Tuti szarva van, az nem fejdísz. is evidently the heart of a Renagse. Annak szarva van. Anything else? Na jó, haladjunk. I must leave you. See you later. Melyik a rövidebb út, bazd meg? Azt mondd meg nekem. Ezt nekem kell kitalálni, bazd meg, hogy melyik a rövidebb út, akkor el fogom kúrni. Szerintem ez rohadtul hosszabb út, mint a másik, csak úgy mondom. Thanks for listening to me. I fear my mother may have already thrown herself into. Akkor megtaláltam a rövidebb utat véletlenül, jó van. Az is valami. Bár ez túlzás lenne rövidebb útnak nevezni, mert nincs út, csak mondom. Hol van az út szerinte? Csak így, hogy tudjam. Tehát ez, hol van az út? Sehol. Az ott egy halálfejes maci. Nem biztos, hogy maci, de hogy halálfejes, az kurva éne. Nem baj, úgyse tudunk oda lemenni, úgyhogy nem számít.
Jó, most már annyi időt elbasztunk ezzel a rövidebb úttal, hogy kétszer odaértünk volna ennyi idő alatt, csak mondom. Jó, hát a kutyaölés az elég jól megy. Lesz még több is. Szerintem az elég hasznos ez a stázi. Biztos nem árt, hogy a 5 kutyából vagy 4-et kiveszek még a harcra. Jó irányba megyünk. Aha. Hát akkor háború. Az igen. Mit akarsz? Jól nyomják azok a benszülöttek? You are too late, Ciara. Mother has fallen and we are defeated. Na jó, annyira mégse tolják, jó? This is not fair! I am so sorry. Who is this woman? She resembles one of us but is dressed like a Renaixe. I'm the ambassador of the Congregation of Merchants. I am sorry for your loss. The Congregation? And what side are you on in this war? Those that massacre our people? Essel, calm down. You know that Mother sent me to seek out allies.
You show up when the fight was nearly over. Was this part of your plan? You know that these monsters are taking our own. They must make honorable amends. We got here as fast as we could, I assure you. And we have fought by your side. Listen, after a battle, whether lost or won, the elders say that we must return the dead to the earth. And tend to the wounded. She is right, Iselt. This is no time to continue the fight. Truly spoken. You are right, and you know our traditions. I feel weak. You need to return to the village and care for your wounds. We will watch over the others. Thank you. I'll see you again, Ciara. Thank you for soothing her anger. We must tend to the wounded now. And find my mother. Or her body, if she is indeed dead. Look at this massacre. How? Find her banner. It bears the symbol of our clan. Jó, hogy 5 percünk van meggyógyítani a túlélőket, akkor mentünk egyet. Oké, hol vannak a túlélők? Egy huncut túlélőt se látok. Hát az így nagyon jó lesz. Lát valaki túlélőket? Mert én mondjuk nem. These ruins are very strange. By what name did you call this place again? The Didak hidden Maladyce. Ott ül valaki. A great victory for our clans. Strange indeed. These walls are completely foreign to the styles of your own dwellings. Does this name that you gave the ruins mean anything in particular? Yes. It means ruins of the first guardian. Tényleg, hogy áll a pocket healer? We might be able to unearth clues as to who actually built them. You now have enough strength to return to the village. Find Arwen. He will take care of you. Over there, I think that man is still breathing. Let's make sure. Hol? Ja, hogy ott. Aha. You now have enough strength to return to the village. Find Arwen. He will take care of you. Hát egyébként jó nagy lett ez a csatatér, már nem azért. Itt maradt egy pár hulla. I beg of you, help me. Still you dare to breathe. How can you hope that I am here to save you? No, What have you done with my mother? Pity, I beg of you. I don't want to die. Then answer! Ciara!
Yeah. Need some help? They took her. The Queen. We must find her. I will not leave her to their whims. If your mother is in the hands of the bridge, they'd have taken her to their closest camp. Promise me that we will do everything we can to bring her back. Na jó, de állítólag még vannak túlélők, csak én nem találok egyet se. Jó, még van 3 perc. Szóljál, ha látsz valami. Over there. I think that man is still breathing. Let's make sure. You now have enough strength to return to the village. Find Arwand. He will take care of you. Na, veled is csak többen vagyunk. Over there. I think that man is still breathing. Let's make sure. You now have enough strength to return to the village. Find Arwand. He will take care of you. Another warrior who survived. I do not think that we will find any more of them now. Jó, megmentettük az összeset állítólag. You healed them all, thanks to you. May the grass always be soft beneath your feet. Meg is van a level 6. Easy. Ám baj, úgyis éjfél van, lassan aludni kéne meg ilyenek. Plusz 150 armor, hülye vagy? Mit csináljuk plusz 150 armorral? Az a legjobb, ha nem találnak el. Most kipakoljuk a sebzést. Az se baj, ha van. Következő szinten ki fogunk tudni rakni egy pöttyöt a mentál powerre, akkor tudunk venni erősebb gyűrűt, az jó. Easy. Ezt itt elmentjük. Na, aztán beszéljük meg akkor a programot, mint a egyetlen egy ember, aki nézi. Mi legyen hónap? Folytassuk ezt, csináljunk egy Assassin's Creed-es estét. Megadod végre a Minecraftot, ugye? Mondjál valami okosat.
Aztán megyek alszok. Hát nézd, hogyha megadod, akkor előbb-utóbb fogom streamelni, csak így mondom. Hát nekem az lesz. Nekem az lesz. Szóval mi legyen holnap? Aztán, ha nem döntesz, akkor én találom ki, csak így mondom. Jó, van, akkor megbeszéltük. Akkor holnap este 8-tól Odyssey, kedden mindenféleképpen Hearthstone lesz, szerdán szerintem semmi, és akkor lehet, hogy csütörtökön meg lesz akkor Minecraft, hogyha addigra valahogy nagy nehezen eljut ide a kód. Facebookon, Battle.net-en, bárhol. Na, szóval szöktem.